Hola, 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 buenas noches. Bla, bla, bla. Le fucking go, ¿no? Un segundito que cambio esto. Estoy aquí en plan modo novato. He hecho directos en Twitch, pero nunca en... Nunca aquí. Entonces un segundo. Vale. A ver, voy a probar, me la voy a jugar, ¿eh? Me la juego. A ver si funciona esto. ¡Pum! ¿Qué tal el micro? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo todos estáis? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis? ¿Lo que... ¿Cambió la escena o no? ¿Se me oye o algo? Ahora, vale. Que estoy mirando aquí si se ve, lo que va con un poco de delay. Vale, vale, vale. Ya estaría. Ok, perfecto. Sí que furre. Vale, pues cierro esto ya. Cierro el YouTube. Y nada, a ver. Para los que estén. Para los que estén y que estaban antes. Soy yo. Me he cortado el pelo, lo siento. Ya era insostenible aquello. Así que me corté la cabeza. Digo, el pelo de la cabeza. El pelo de la cabeza fue cortado. Y ahora en 25 minutos empieza el evento. Tengo aquí ya preparado el enlace para verlo. Y a ver qué nos depara el futuro. Me estoy mirando un poco para allá, porque, para aquí, porque tengo aquí el otro monitor y estoy mirando la pantalla, comprobando que se vea todo ricolino, así que de momento todo parece ir como la seda. La calidad de imagen también está guapa, which is good, which is good. Así que, bien, bien, bien. Vale, entonces, bueno, el plan es ese. El plan es ahora a las 10 ver el evento. Bueno, quise empezar a y media para, bueno, porque asegurar que todo vaya bien y todo el rollo. Y luego, pues si daba tiempo, pues hablar un poco y mientras quiero un personaje nuevo en el Elder Scrolls y ya está. Que ahora he empezado a jugar con mando. Porque juego siempre con el teclado y el ratón y con mando me relaja más. Lo que me tengo que acostumbrar todavía. Y claro, como hace tiempo que no me meto, no me sé ni siquiera las rotaciones que tenía en cada personaje. Y luego, lo peor, es que no me sé en qué botones lo tengo que. O sea, lo tengo en el mando. Con lo cual es un desastre y digo, voy a empezar uno de cero y tal. Y eso. Bueno, por otro lado, tema del estado del canal. Lleva, pues eso, como 2 años, creo, sin subir nada. Desde Greymore. Desde Greymore que hice un poco, nada, muy poco, hice poquísimo, pero lo poco que hice lo hice con Noticias Gamer y con la ayuda de la mano de Bethesda que me dieron para, no me acuerdo qué evento de presentación también, me dieron claves para sortear, ni siquiera les envió mensaje, pues me da toda la vergüenza. Eh, Luego, por otro lado, también, bueno, nos dieron eso plus gratis durante un año para poder hacer contenido, nos regalaron la expansión, fue súper guay, fue súper guay. Entonces, nada, la idea es, al menos en el canal, claro, está ocupado con los estudios y tal, y me he alejado bastante de esto. Y la idea es ahora que estoy llegando al final del máster, acabarlo bien. He dicho, voy a empezar a quitar un poco telaraña. Subí ayer un vídeo de recap de High Island, que es como, bueno, de Isla Alta se llama en castellano al final, ¿no? Que ya, en cuanto se pueda empezar a utilizar los nombres en castellano, que ya cuando salga la expansión está traducido oficialmente el juego y tengo unas ganas, chaval. Tengo unas putas ganas increíbles, ¿eh? No te voy a mentir, no te voy a decir ninguna mentira. Y eso, ¿qué más? Faltan unos 20 minutos, no sé si abrir el juego o no. Lo que voy a hacer es voy a poner esto aquí. Me voy a abrir una pestaña. Poco acá. Voy a prepararme la pestaña aquí, del directo. Donde vamos a ver las cositas.
Vale, ahí está. Vale, perfecto. Están haciendo un cuestionario. Que no vamos a participar nosotros. No vamos a hacer Sankashimas. Y se queda aquí minimizado. Y ahora lo abro. Vale. Entonces, es que claro, entre que abro y no abro el juego, bueno, nos puede dar para crear un personaje. Y ya vemos si después jugamos un poco o se queda ahí creado para cuando salga la expansión. Me parece buena idea, sí. Bueno, vamos a abrir el juego. Dame un segundo, ahora cambiaré la escena y todo el rollo. Llevo 2 días maquetando todo para que quede más o menos presentable guay. Así que, estupendísimo. Entonces, vale, el juego creo que bueno, esta parte siempre se escucha muy fuerte. Ahora cuando demos empezar a crear personaje, cambio. O sea, la pantalla de login y tal no la pongo. ¿Ves? Aquí el Bethesda este y el Cinemax se escucha muy fuerte, pero luego quizá incluso se escucha muy flojo. A ver, he comprobado niveles de volumen. Y al menos en el último directo que hicieron desde el canal de Bethesda, en principio las voces que se escuchan del sistema y la mía están bien balanceadas. El tema de cómo se escucha el juego, eso sí que no lo sé. Si se escucha muy flojo o no. Pero bueno. Vale, vamos a ver. ¿Cómo tenemos esto? Let's fucking go. Ahora pilla el juego, no preocuparse. Ahí estamos. Ahí estamos. Qué guapo, Fucking go. Vale, me hace ilusión, A ver, claro, es que esto fue. Yo empecé a hacer cosas de The Elder Scrolls, lo he visto hoy. Yo empecé a subir cosas de The Elder Scrolls en YouTube en 2015. Lo que conforme pasaba el tiempo las iba ocultando, nunca las borré. Y esto, como he estado quitando telarañas al canal y tal, he encontrado una miniserie que subí y dije, tío, la voy a desbloquear, la voy a dejar pública. Y me acuerdo, creé se llama For Ragnar, en vez de Rankaroff al revés, For Ragnar, me creé un Nightblade arquero. Y subí creo un total de 10 capítulos con ese personaje. Pero me mola tenerlo de recuerdo porque es de 2015 y tenía un ordenador lamentable. Se escucha todo fatal, súper cutre. Pero es como, tío, es que es aquí, es esto. Y me acuerdo que ahí entonces tenía una 950 que me regalaron. Pero la que tenía. Yo jugaba antes con una peor, que era con un ordenador de oficina. Entonces tenía que jugar con una resolución súper pocha. Parecía que jugaba al Minecraft en vez de al Elder Scrolls. Pero yo me lo gozaba que flipas. Es que este juego me lo he gozado siempre que flipas. Ya haré cosas, tío. Ya haré vídeos explicando mis cosas con el Elder Scrolls. Porque creo que las he contado en algunos directos cuando antes. Pero nunca he hecho un vídeo. Creo que le puedo dedicar un vídeo y puede quedar divertido. Y así tampoco me enrollo tanto, porque cuando estoy en directo y hablo me trago mucho, me quedo a veces pensando, entonces tengo que intentar controlar eso y intentar comunicar mejor. Pero creo que para quedar como una anécdota puede quedar guay, ¿sabes? Entonces, bueno, voy a enseñaros mis personajes mientras tanto. Nerubak, este está arriba porque se convirtió en el Mine. Me quedó guapísimo, Necromancer, ¿vale? Con Elsewhere. Bastante guapo, ¿eh? Le puse la skin esta, no me acuerdo no cómo la conseguí, si la compré con puntos de coronas o me daban y tal. El set es el de PvP. Bastón, uno cualquiera que lo pinté. Y la mierda es la capucha esta es de los Highlight, creo, ¿no? O algo así. Yo creo que queda perfecto. Me gusta mucho cómo queda. Y nada, pues tengo y esta es la pet que tengo aquí, la de Greymore. Y la montura esta, que no sé si es de... No sé dónde coño es, la verdad. La última expansión no sé nada. Greymore sé muy poco, de la última expansión no he tocado nada, aunque la tengo comprada, la compré de salida. La edición coleccionista y no la toqué. Es que he estado mucho tiempo fuera del Elder Scrolls. Y ahora que voy a acabar el Master, espero acabarlo, quiero centrarme a acabarlo bien y poder traer mucho contenido en verano. Ojalá mantenga el trabajo que tengo ahora y pueda hacer, pues, currar y centrarme como de hobby, crear contenido. Puede estar muy guay. De cara ya luego a planes futuros que tengo a largo plazo que incluyen, que implican que me vaya del país, ¿no? Un tiempo. Pero eso ya se verá y mientras tanto, pues, el aquí y el ahora es el The Elder Scrolls. Rankaroff, este empezó siendo... No sé si le cambié creé uno de cero y cambié el nombre. Sí.
El Rankarov que tenía yo era un elfo del bosque, Nailbet arquero. Y cuando esto fue con Noticias Gamer, había un chaval, ¿cómo se llamaba? No sé qué, Wolf, que también es creador de contenido, que hablé mucho con él y me ayudó mucho con builds y hacer guías para la web. Y, y me dijo que me aconsejó y dije, va, que lo mejor que podía hacerme era esto, pues. Este es un orco, Dragon Knight y bueno, el set. Y no sé si tengo como la build a medio construir, que ya ni me acuerdo. Pero fue eso. Entonces lo que hice fue, me creé un personaje nuevo, le cambié el nombre al elfo que tenía, para meter el Rankaroff a este, y vicié bastante con este. Thalir es la primera tanque que hice y fue con el primer personaje con el que empecé ya. Porque a mí me mola mucho, todo un inciso, me mola mucho a mí en este juego, sobre todo, hacer misiones y livear. Más que ir a hacer contenido de alto nivel, o sea, rollo, pues bandas y tal, y pillar equipo, me mola más lo que es el leveo y tal. Pues esta fue la primera personaje con la que empecé a mirarme builds, me hice la build de entonces de tanque que había, que era esta, bueno, ahora más, ¿no? Pero yo recuerdo en su momento que era como, que te salían como unas esferas rojas y era muy chulo. Me lo pasé muy bien con esta señora. Y la tengo aquí. Que Zaro, pues como me mola hacer cosas, me creo personajes, les pinto, me invento un lore y voy yo con mi vida, pues, haciendo misiones y tal. Se quedó al nivel 35. Este me lo creé para darle algún día fuerte. Lo que creo que me lo creé. Deadpool, no sé dónde coño está eso ahora mismo. Pero bueno, lo creé y lo dejé. Me gustó como proyecto de personaje porque fue justo que me compré como la skin esta del héroe nórdico, ¿no? Y me lo creé así y pues está para empezar. Podemos, por ejemplo, a lo mejor podríamos empezar la nueva expansión con este o con el que creemos ahora. Rancarofaja sombría, este no me acuerdo ni por qué me lo creé. Pero bueno, le metí la personalidad de asesino y las ropas de la hermandad oscura y se quedó así. Y este lo creé el otro día para ir toqueteando un poco, pero lo voy a borrar. Porque no. Es un templario, pero no tengo mucho interés en hacer nada con él. Entonces, lo voy a borrar. Y vamos a crear uno ahora. Queda un cuarto de hora. Vamos a crear uno. Y. Y luego vemos si lo tocamos un poquito, ¿vale? A ver, ¿qué me apetece hacer? Va a estar en el Event Park, eso seguro. ¿Vale? Segurísimo. Tengo que desbloquearme los imperiales, tío. Tengo que desbloquearme los imperiales. Ahora lo miro. Ahora cuando entremos en el mundo con este, vamos a ver cuánto vale. Si tengo coronas, me lo desbloqueo. Y me creo un imperial. Espérate. Me creo un imperial, nunca he tenido un imperial. Vamos a ver cuánto vale. Si no, ya lo desbloquearé en su momento, ¿eh? Vamos a entrar con Nerubak mismo. Porque al final voy a irme a la Crown Store. O sea que tampoco me vale aquí, ¿sabes? ¿Os molan los overlays y tal que he hecho? A ver, bueno, ¿qué he hecho? Los he montado en el OBS, ¿eh? Todo el tema este del circulito y tal. Un papo en internet lo subió gratis todo el pack. Lo que sí que he hecho ha sido pues meterle las letras en castellano a todas las pantallas. Porque él las tiene, las ponía en inglés. Y luego te las subía como sin letras. Entonces, pues nada, me metí en el Photoshop. Metí que lo tengo ya sabido de memoria cómo hacer la tipografía, cómo hacer la textura un poco para que quede rollo Elder Scrolls. Esa tipografía, esa font y ya está. Y hice unas cuantas más. Luego las enseño si queréis. Y veremos qué nos cuentan. A ver, pues si está divertido. Si está interesante. Lo que sí que es verdad, no sé si a vosotros os pasa. A mí, cuando cargo el personaje, me tarda muchísimo. Crown Packs. Crowns are on sale. What? ¿Esto qué coño es? Vale, espérate. ¿Y si yo pongo Imperial? Imperial City, Dark Brotherhood. Ah, esto es un DLC. Buah, pero hay algunos que ya los tengo de aquí, ¿eh? El Dark Brotherhood yo la tengo ya comprada. ¿Cómo se desbloquean los imperiales, loco?
¿Cómo se hace para desbloquear los imperiales? Style. Sky Shards. Claro, tengo que tener, supongo que tengo que tener... Ah, ¿qué coño? Imperial Edition. Ah, fuck. Hostias. Me compré... Ahora, yo a saber me pillo esto, loco. Me compré... Porque me quedan 1500 solo. Me compré, tíos, me compré... Hace 2 días me pillé la oferta que había de la... Igual que tengo la skin del héroe nórdico, me compré del bretón. Porque como ya vamos a ir a High Isle, dije, a lo mejor me viene bien para rolear un poco en mi mente. Esto caerá, esto me lo voy a pillar luego. Bueno, tengo 1500, no necesitaré muchas más. Luego me lo pillo. Luego me lo pillo y me crearé. Esto tengo que actualizarlo. Cada 2x3 cambia, tío. Y me da rabia. Me faltan 10 minutos. No sé si da tiempo a hacer algo. O a que a veces voy a cerrar el juego. Voy a cerrar el juego, entonces me voy aquí, mira. Vale, volvemos aquí a la pantalla de antes. Voy a ir cerrando el joguito. Y lo que voy a hacer, señores, camaradas. Para pensar, señores, para pensar, que diría el baito, ¿no? El baiti baito. GG, in the sky. Lo que voy a hacer es... Voy a pillarme las coronas que me faltan. Desde Instant Gaming podéis encontrar enlace en el canal a Instant Gaming. Si compráis por ahí me ayudáis un poquito. Y puedo comprar coronas y más mierdas para traer contenido. Si no lo queréis, pues no lo hagáis. Yo simplemente suelto ahí el dato. Crowns, 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 baby. A ver, ¿qué cosas hay de...? No les queda de nada, ¿eh? No, aquí no hay. Las tendré que pillar de la tienda oficial, que problema, ¿eh? Buah, luego os enseño. Supongo que algunos ya los habréis visto, ya los tendréis. Yo los había visto, pero a mí me ha dado por mirarlo más seriamente. Y... Holy moly macaroni, ¿eh? Me quiero pillar muy fuertemente. Muy fuertemente me quiero pillar los libros de lore del Elder Scrolls Online, tío. Hay un par de libros de lore. Valen 32 € cada uno, pero son... Son la cremosa. Son la cremosa crema. La cremosa cremosísima crema. Y luego los enseño también. Entonces, ahora lo primero que voy a hacer es... A ver cuánto valen las coronas. Voy a pillarme el imperial. Y luego creamos el personaje. El primer imperial ever. Nunca había... Llevo desde eso, 2014-2015 jugando al juego y nunca había pillado el imperial, tío. Por cierto, recuerdo que hasta el día 26 de abril está el juego para jugar gratis. Os creáis la cuenta, lo descargáis, jugáis. Y si os compráis luego el juego, el progreso no lo perdéis. Solo faltaba. Y podéis jugar para probarlo, sin perder nada. O para invitar a algún amigo que juegue, a ver si le guste y podéis jugar juntos. No está mal. Siempre suelen hacer esto, que a cierto tiempo ponen un tiempo el juego gratis, o los DLCs de mazmorras o de tema de la hermandad oscura, o de los ladrones, que sacaron al principio de todo. De vez en cuando los ponen como gratis un tiempo. Entonces tú puedes jugarlos y lo que desbloquees de ahí, pues se te queda para siempre. Y ya está. Y si no, está la opción de toda la vida, que es pagando el ESO Plus. Con el ESO Plus creo que son como 12 al mes o 13 al mes, como si fuese esto el WoW. Y todo lo que sea plan de DLCs lo tenéis ya ahí desbloqueado para vosotros. Y encima tenéis la bolsa de materiales, que es como un inventario aparte, que no tiene fin y es increíble, porque literalmente es como que tu inventario existe de verdad. O sea, es una cosa maravillosa. Entonces, voy a loguearme dentro de mi... Voy a loguearme. No se me va a ir la hora, tranquilos. Tengo aquí el reloj. Enseguida nos metemos. A ver el evento, ¿no? Pero mientras tanto voy a aprovechar. Cuenta... Voy a loguearme dentro.
Espero que no me pida otra vez. Vale, no me la pide. Digo, como me pidas ahora otra vez la clave. Hola, buenas tardes. Yo quisiera añadir coronas a mi cuenta. ¿Dónde estaba la tienda, tío? Where the fuck's the shop? Where the fuck is the shop online? Aquí donde pone tienda. ¿Dónde pone tienda? Ahora vamos para allá. Digo todo esto de en plan, no os pongáis nerviosos y tal, pero el que está nervioso soy yo. ¿Sabes? A ver. Si yo quiero unas coronitas. Valía 2100 coronas, ¿verdad? Yo tengo 1500. A ver qué me sale más a cuenta. ¿Qué me sale más a cuenta? Claro, es que tengo 7 euros 750, pero es que por 10,39 tengo 1500, con lo cual caerá la de 1500. Voy a dejar esto aquí minimizado. Lo dejo ahí minimizado y ahora... Y luego ya las pillo y queremos el imperial. ¿Vale? ¿Os parece? Yo creo que pues está guay. Me hace ilusión, ya os digo, me hace ilusión dejarme algo preparado. Vale, vamos al stream de Bethesda. Faltan 5 minutos. Lo dejo aquí preparado. Aún no ha empezado. Se están con la... De hecho, han terminado hasta el quiz y van a estar como 5 minutos hasta que empiece con los resultados del quiz. Así que... Aún nos queda un ratito. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Deja que mire esto. Vale. What do we do now? Vale. Que tengo a 25.000 pestañas abiertas. La tienda está aquí. Vale. Vamos a ocultarla aquí. Vale, ok. Loco, en mi casa gritan que flipan, ¿no? Madre mía, no hablan nunca. Hago un directo y se ponen a gritar. Vale, a ver, que mire el código que me ha llegado. Joder, qué puta rabia. ¿Nos da rabia cuando queréis meter un código? Le dais y... Y ya no está. Sí, ya no está. Y lo escribís mientras lo leéis. Y resulta que no estabais escribiendo. A mí me da un coraje. Me da un coraje su hermano. Me da un coraje. Vale, vamos a pillar esto. Comprar ahora. Ya ves. Bueno, me pide todos los datos. Me cago en todo. Ah, bueno, tengo esto guardado. Vale, continuar. Voy a llegar guiri, pero da tiempo, se puede. ¿Pero por qué no me deja? Selecciona el método de ahora. Ah, que no estaba, que estaba cargando. Como el puto culo la tienda, ¿eh? Vale. Vale, pues luego ya tenemos, luego hacemos el imperial, ¿vale? Ya está, vale, adquirido.
Vale, cambio, ¿eh? Va a empezar esta mierda, ¿eh? Vamos a ver que se escuche bien. Se viene, people, se viene. Vamos a ver, ¿funciona esto? Lo que, ¿por qué se me ve la mierda esta, loco? ¿Por qué se ve la barra de abajo? Va a empezar ya. Vale, vale, ya, ahora se ve. Vamos allá, ¿eh? Me cayó un puto mes. Subo un poco la voz. Se viene people. A ver qué nos cuentan, va. Bien, ¿eh? Se viene, está viniendo. Ahora se cae el directo. Vámonos. Será papá. Welcome, everyone, to this exclusive look at Se the escucha Elder bien, ¿no? Scrolls Online High Isle. We've been working on Elder Scrolls Online for 14 years, and we're still breaking new ground, telling new stories and continuing to explore this incredibly deep world. We are constantly growing and expanding along with you, our community, and this year highlights that growth. Porque está. We have a new area to explore, a new game system, the launch of Spanish text translation, and we'll bring all of this to you while continuing to make ESO the best virtual world fantasy game. Last year, we made ESO truly next gen. Por algún motivo está en with the francés el addition of native subtítulo. Xbox Series S, X, and PlayStation 5 clients, showing our commitment to keeping ESO up to date and relevant on just about any device you want to play it on. There's so much to explore and do in ESO, it's almost impossible to describe in just a few sentences. But we truly believe in our play the way you want philosophy. ESO is so big, it's essentially many different games and experiences in one, which makes it a living, breathing virtual world. Just like the ESO community, ZeniMax Online has also been growing and thriving. We've learned new ways to work together while remaining apart, and we're poised to do great things in the future by being an amazing, collaborative, welcoming group. I couldn't be prouder of the studio. And now, it's time for the show. We have so much to share with you about High Se Isle. viene, ahora, New areas to enséñamelo. explore, Enséñamelo. new friends to meet, new Dámelo, enemies to dámelo. confront. A new trailer will be debuting at the end of the show, and of course, our new in-game card game, Tales of Tribute. It's all here, so let's get started. Al final, trailer nuevo, supongo que será cinemático. Y van a hablar de las cartas, sobre todo. A ver qué más nos pueden contar. Esas armaduras están guapardas, Míralo, míralo. CJ, Yeah. when we finally decided to go off and explore something brand new, After I emailed you for 2 years straight, asking you, please, don't send me somewhere dark again. Let me be someplace pretty. what were your thoughts? My thoughts were I was very happy that it was kind of a collective agreement. Like, we were all really excited that we had spent 2 years kind of, taking a trip down nostalgia lane, right? We had gone to Skyrim with Greymore, Bueno, we went to imagínate Oblivion que se viene with está tocando Blackwood, and then la we nostalgia were all con kind of Skyrim ready to, y, like, oh, y God, Grey, let's o do sea, something pretty Greymore again, y, right? Like, not only someplace la pretty, última. but all new in terms of nobody who's played an Elder y Scrolls están game contentos ahora de has traer ever como gone algo que here no se había visto before, right? nunca en The Elder And so it Scrolls. was all new lands. We're going to go someplace that's gorgeous, and we're going to get to explore the Bretons, which is really cool lore. So yeah, we were totally Vamos a ver un excited poquito más de to los bretones, sink que our es buen teeth lore, into this bueno, thing. lo que vimos en mi vídeo, ¿no? So when we get ready to start an entirely new zone, every team has to kind of do some initial steps, right? What's the art team steps? ¿Cómo empiezan a We diseñar had esto? in front of us already from the writers, like an idea. They were like, we're thinking something kind of Mediterranean, Paradise Island, vacation, resorts. Vale. This is Rollo where the Mediterráneo. really well-off Bretons go. This is to- the to resort hang town. their house, right? Right. Like, and immediately concept artists are, looking up images of Mediterranean islands. And then the rest of it was these sort of
alabaster cliff faces, sort of white cliffs of Dover, but we knew we were close to Somerset, so we wanted to sort of play off the rock forms that we had done in Somerset. We wanted it to be clear there's going to be some geography there that's shared. Vale, bueno, que como en teoría en el lore estas islas están cerca de Somerset, lo que hicieron fue coger también el tipo de rocas que utilizaron en Somerset para que haya una cohesión geográfica y que como si están cerca sean más o menos similares, ¿no? Overhanging dark places, you know, cool locations, but we were very excited to go, okay, can we do open fields? Vale, este está muy contento, le he dicho ya un par de veces que le gusta haber salido ya de ambientes, digamos, tan oscuros y hacer espacios abiertos y luminosos, como el campo de girasoles que se ha visto, por ejemplo. So, you know, it's big. One of the things I love the most about High Isle is how grounded in reality it is. What was that like? It was an interesting challenge because we've done Bretons already. They're in High Rock. They have an architecture set. They have a look, and we wanted to honor that. Obviously, it needed to feel like these were more Bretons, not different Bretons. And so we got to take some of those original, certainly in the architecture, we got to take those original Breton ideas in the architecture. We got to update it, and you know, we wanted to do something kind of new. So we took that medieval, that classic medieval, almost post. Vale, o sea, como ya la arquitectura y tal de los bretones ya existe, ya estaba creada. Lo que hicieron fue cogerla y meterle un poquito de rollo, como he dicho, germánico y tal, para que no sean diferentes, que sean bretones, pero que a la vez tampoco sea lo copiar y pegar, ¿sabes? Recordad que el lore de los bretones es muy interesante. Where they were way back in their history, they were kind of subjugated, they broke out of that, but they still have that sort of that sense of stratification in their society, right? Yeah. Upper class, lower class. Vale. Y aunque durante un tiempo fueron subyugados y se liberaron, su sociedad sigue siendo muy estratificada. Clase baja. Incluso las cosas de clase baja, aun siendo clase baja para los bretones, no es tan clase baja como sería para alguna otra raza, que tienen casas decentes, digamos. The Bretons in and of themselves are a feudal society, but the Druids play a part in this whole year. Yeah, you can't really have the Bretons without the Druids. They are both inhabiting this place, and they are very Los druidas habitan en el mismo sitio que los bretones en estas islas. Each other, obviously, but you can see influences of Druidic culture. También se puede ver influencias de la cultura druídica. The art as well. It was fun to know all that was coming later and just start to like carve out the little pieces that we're going to tease in High Isle. Mira eso, qué guapo. There's a whole lot of stuff coming with them, especially concerning like the volcano and these vents that are spotting the isles themselves. And it feels a little weird. You're in this beautiful place, and every once in a while you crawl over a hill, and there's a little volcanic vent spewing out, you know, noxious gas and lava. And why is that happening? Has something to do with the druids, right? Right, yeah. Misteritos, algo hacen los druidas, That's great. Well, let me tell you. Three biomes. We try to do 3 biomes. 3 biomas. 2 biomes on this main island, right? 2 biomas en la isla principal, en High Isle, Playground of the Bretons, right? Que están los bretones. Oakenwald, which is y Oakenwald. Forest. Qué guapo el bosque, ¿no? You've got the Sapphire Coast, which is down around the southern end. Sapphire Coast is where we got to play with the Somerset. Las playas en The Elder Scrolls Online no me acaban de molar mucho. Across a bay from each Son las todas iguales. So you'll sort of get that a bit of that Somerset sense there, but we had to fold in like the nautical history of the island. Por lo mejor está guapa. The Great Navy Esta no la he visto, pero so many years ago, right? ¿Sabes? I mean, it's behind us right now. Like we're surrounded by the remnants of that navy and the treacherous nature of the seas around the island. So all that nautical stuff got folded in there. And then we put sunflowers all over the place because sunflowers are awesome. They're beautiful. Y le gustan los girasoles y han puesto muchos girasoles. And then we have Amenos, this la isla pequeña. crazy escape from New York Island you guys threw at us. And there we got to play with like super verdant rainforest. Qué guapo, it's tío. A place where Me va a molar mucho esta I parte. guess they just toss people they don't like
Yeah, they over really there, do. right? Y ahí meten a la gente que no les Avento mola. Station is like a stockade Está un that poco como kind el of culo, ¿no? separates the Son normal como- prisoners from the ones they just yeet out into the jungle. They're like, there's the bad people, and then there's the really bad people that we just don't even want to mess with. So Sí, those como are la the gente ones es that como una just prisión, get es como una banished prisión de to máxima the seguridad la isla. verdant forest. Lo peor de lo peor, la peor calaña la So tienen ahí many things metida. that want to kill you out there, and so many gangs. You know, También hay the Green bichardos, ¿no? Serpents gang is out there. Eso. So it's not a place you want to be for sure. It's very pretty, but Estos son armaduras que se hacen ellos, gorgeous. los A lot of presos. fun making it. I don't want to go there. Yeah, right. Yo sí, yo quiero ir, ¿eh? Do you have any favorite locations? Stonewall Grove is a great one. That's sort of Stonewall our Grove. little druid village, and it's kind of part of that teasing the druid culture to come. Oye, ¿habéis visto las Cave is casas great. druídicas tan guapas, eh? The Firepot Cave is fantastic because it's Uh, more of that es que están muy chulas, volcanic tío, las- connection, and it los gave us sitios, a tú. chance to go underground and do something a little more oppressive. And then I think my favorite right now is Ghost Haven because Pues Haven. I'm an 80s kid, and every time I play that one, Uh. I get a Goonies vibe out of that. Tiene un rollito Goonies, out of dice. that adventure. I can see that Yeah. for sure. So those are some of my favorites. Oye, pues no está mal de cosas, ¿no? A ver, lo de los, So, la Taylor, bahía este I de talked a fantasma little tiene bit sentido por el about tema how que much fun vimos it de was que for us on the art side el to trial get era de into the piratas y Bretons, tal. But I mean, we should probably talk about them a little deeper, right? With their history. Who are these people, the Bretons? First and foremost, they are a feudal society, like we talked about. They have their nobles. Sociedad and feudal, los at the top, bretones. They are, you know, stabbing each other in the back, political intrigue, Y alliances, políticas, hay arranged intrigas marriages, all that políticas fun y stuff. mierdas, And te then you've reclaman un got cuchillo por la middle class espalda y no sé and qué. lower class. They're Poquito very Juego much de the Tronos, ¿no? underdog La society, if you will, aristocracia. where the person at the very bottom feels like they can always aspire to something better. Y la and gente de advance abajo all the siempre way to piensa the que puede top. aspirar a Here's algo the coolest mejor. part about it, because it's not what the elves Y los believe. otros se If you're matan entre born ellos. to a certain, status, you stay there for the rest of your life. Right. Bretons are like, F that, we took High Rock, we can do anything. Yeah. A diferencia de I think otras something that razas, ties ha into dicho that que too is, donde like, the naces en knightly el orders. estrato There's social en el three que naces te knightly quedas ahí orders siempre, los on bretones High Isle, and es como they que all pueden have their subir, different entonces siempre en la aspiración creeds de and their llegar a algo different mejor. values, but they're all very prestigious and neat and have that kind of like romantic fight for glory and honor and all of that good stuff. This is a grounded story, but the Bretons are innately a magical race. Like they have this affinity for magic. Eso lo sabemos, los walk bretones us through some of the trials with son that. una raza It innata was mágica. very interesting to try and keep a grounded story with people who are inherently magical. But it's fun to do that as well because Bretons and magic are inextricably linked and their history is linked to that as well. And so there are a lot of intersections between Hay muchas how does that intersecciones work in feudal society? entre How cómo does la magic sociedad feudal funciona con la interject magia que with tienen your innatos los role there? bretones. Sometimes, magic can increase your standing at court, but it's also can cause conflicts with your sense of self. I think it opened up a lot of opportunities for like character development and not so much big grand magic stories, but more personal magic stories. It's not beams of death in the sky this time, right? It's politics and it's backstabbing and it's Sí, que esta vez no es como las otras que eran plan como poderes super tochos de la muerte, sino aquí va a ser una expansión de intriga política que a mí me mola. It is the O sea, threats from within, and the focus is on the Bretons and their culture and their race rather than big Daedra coming in and destroying the world. Right, Right. big act. Which Eso is es lo fun. bueno lo que acabo de decir, ¿no? We love that. Yeah. This is fun too. Yeah. Sí, 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 yo estoy de acuerdo, ¿eh? No hace falta que te venga mola So cada this 2x3. storyline is a bit of a También puede estar deviation guapo una entrega, from what si we've una done entrega no in una the intriga past. política. Kind of walk us through that and what that meant to the writing team. Yeah, we're doing the Legacy of the Bretons year, so we are really delving into who the Bretons are. Vamos a because investigar they quién son los are a race bretones. that really hasn't been explored much in Elder Porque, Scrolls bueno, lore que es una raza en before, verdad que no se ha really explorado getting into mucho. their history and their culture, Entonces and vamos a meternos en learning su who historia, su they cultura, are. vamos a aprender más And sobre ellos, our ¿no? theme is kind of like a hope for peace, but tied up in all of this political intrigue. Entonces es and como que aspiran a una paz, pero dentro de esa aspiración a una paz, dentro tienen como un entramado We're really de pegarse good puñaladas por la espalda at que está guapo. telling these very interesting small stories where you learn more about the individual characters in the world. And in politics, there's always multiple sides to everything. Clearly, there is a bad guy faction Yep. and a good guy faction. Who are the major players in this story? The Ascendant Order are what we La would Orden think of as Ascendente. bad guys, but their whole creed is Son un that they credo want to empower the que common quieren folk. They darle think poder that a the la common gente folk común, can digamos.
fight injustice on their own Quieren luchar by por su losing cuenta the contra la shackles of the injusticia nobility y and, liberarse de los freeing grilletes de themselves la from de la that nobleza. kind of bad leadership. So that all sounds great on paper, but the Eso Ascendant suena bien en Order el is actually papel, killing people, you pero know, de hecho están matando a indiscriminately gente and not being very indiscriminadamente y nice, eso no está so- muy bien. We Bueno, touched on the Ascendant Order. Is there a leader? son terroristas. There is. Son There rebeldes. is the Ascendant Lord, and then there's the Ascendant Ooh. Magus as well. So the Ascendant Magus is his second in command, but they're both very scary. They're both very mysterious too. You don't really know a whole Molaría lot poder about them. elegir No con one quién te quedas does. al But final, ¿eh? part of the fun En of the plan, si ir story con is la that nobleza o con you los are terroristas going estos. through it and trying to figure it out Yeah. and trying to discover Yeah. things about them. And you pick up certain pieces from the world and try to put it all together like a mystery. Yeah. So the Bretons, as we've said up to this point, are kind of this medieval feudal society. That must mean there's a bunch of different houses, different bit players, I guess, in the storyline. Can you Yeah. walk us through some of those? There are two, I mean, there's a bunch of noble houses, but there's two main ones that the story really focuses on. One is House du Fort, and they are the Dukes of High Isle. So they are the La ones in casa du charge. Fort, son los duques de las And they're run islas. by Duchess Alea, and she Ooh. runs everything from Castle Navir. And she is Esta la que someone controla who's el very cotarro, ¿eh? fancy and wealthy. Una pijarra, ¿eh? But it's going to be up to players to decide, you know, is she Va a really depender de los serious jugadores about decidir fighting the si- Ascendant Order threat? And then the other house that's really important is House Monarch. Yeah, and vamos they a are tener que technically elegir. rivals of House Vale, vale, Dufour. eso me mola. There's some bad blood between the two of them, and you'll find out why there's history. Y lo between típico, hay dos them, but familias House Monarch used enfrentadas to be entre in ellas. charge, and they're pretty salty about that. But they are also kind of partners of House Dufort because House Dufort is Y la casa du Fort está, le importa mucho el tema de la industria naval. and they need House Dufort ships to be able to do Y las that. otras dos casas So they are rivals, but están also need como each se llevan other bien con very ella much. porque You've talked about the necesitan Dufours, los you've barcos talked para el tema del about comercio y tal, y la casa talked esta se about los the presta. Ascendant Order, but there's also this other society, otra the sociedad, Society of the Steadfast, and La sociedad de Lord Steadfast Vaccaro, y Lord Vaccaro. how does he and that group play into all of this? He's one of those people who just like he uses his wealth Utiliza su to riqueza make para hacer la vida de la people's gente lives better. He mejor. genuinely cares about the people around him. Le importa a la gente de su and alrededor. He is someone who tends to be Suele very ser muy sincere, sincero, but he's also direct and to the pero es point. muy He's directo, not, digamos. a fancy noble like Duchess Alea. He is No es not, tan you know, pijorro como la Ascendant Order duquesa. crazy, but he's just there doing his Intentando best. hacer lo mejor que puede para bueno, que esté todo el One mundo of the things contento, that I digamos. love about chapters and story DLCs is bringing back characters that Vale, fans van a volver love. personajes que Something that we conocemos, always ¿no? do. Parece. We get a kick out of it. Who do we have coming back this year? A ver, ¿quién that viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Players will be excited about. I love Jakarn, obviously. Jakarn. That rogue. Hostias, ya Shut up ves. for some reason. Really? I don't know why. Ya ves, Jakarn, vale, ahora que Nice. y ahora sé quién es. If I looked like that, I would never have a shirt on. Look, I love to hate Jakarn, is what I mean. But we've got him, we've got Captain Zaji, who I Hombre. also love. So happy that Zashi's back. The best. He's Está guapo. He's so good. Está guapo que te And metan gente. Casca is coming back. So we've got a lot of familiar faces that Yeah, this players are is- going to be happy to see, I think. We've also got a bunch of new characters as well. Yeah. Lady Arabelle comes to mind. She is one of my Lady favorites Arabelle. because she is just the coolest, most Hostia, confident, qué guapo el diseño, ¿no? curious, intelligent woman. And she's going to be the one who's kind of guiding the player through the main La story. que nos va a guiar which I durante think la is historia really cool because principal. the two of you kind of develop a bond through it, and she is kind of not your mentor, No es tu but you no va a ser just nuestra you mentora, rely on pero her a es lot, una and persona she que se relies puede on confiar you a lot, mucho. which is neat. I love Que that este she va a ser knows uno de what los, she de wants, los, and she is de los very personajes que van a encauzar más straightforward Yes. in el de all esto, of her la historia conversations, a través de ella. which is really, really And, cool. and Y se she makes ha you dicho que se fall in podrá love with her establecer almost un, immediately. en cierta Absolutely. manera, When you meet her, like, un you're vínculo like, "Ugh." entre Yes, el not jugador y It's the el, earth, right? bueno, el Yeah, jugador y el she's not personaje. afraid to be, Que está like, pensado para que le flirtatious cojas or cariño, make vamos. innuendo or be snide to someone who's being Ey. rude to her. Like, she just has no qualms about that at all. Fair enough. In addition to the new storyline that we have going on this year, we also have two brand new companions. And when you Los look companions back ya lo hemos at hablado. Blackwood, and you look at the characters we had there, they were kind of stuffy, kind of prim and proper, or at least one of them was. The player feedback was clear that they really liked one character over the other.
and we really En la wanted to expansión dig anterior de los dos into compañeros trying que to find a better pusieron, balance, se ve que a la trying to gente le moló find mucho más uno a que different otro. feel and vibe for Entonces these han intentado characters hacer this year pues, que than estos dos last personajes year. nuevos Oh, tengan I'm un just gonna come out aire and say it. distinto. Ember is probably my favorite out of all of them. I Entonces love the tenemos a character, Ember I y love her Isobel, o la que storyline. yo la llamo Isabel. Who is Ember? What's she all about? Ember, venga, va, ¿qué nos cuentan de ella? Ember is a bit of a mess. Es un poco un desastre, Ember. I adore her. Es una maga She is a callita, vale, es una maga. mage. She grew up on the streets. So Creció en las she really calles. has no qualms about violence. Entonces no tiene ningún problema en la usar la violencia y robar y tal. In fact, she really likes getting Y into encima le trouble, gusta and she will meterse en probably get you problemas. into a lot of trouble as you Y take va a her hacer que nos around metamos with en her. problemas por su culpa. But she's just a lot of Pero es fun. muy divertida. I loved her intro quest. I was laughing out loud the entire time. Like I was trying to Bueno, get el señor dice que se through it, but I partía had el to culo stop. con la That's misión, just con la like- cuesta en la que entra en acción el personaje, la que lo presenta, And así que it's the ya veremos si es tan character, but it's divertido also o kind of the no. environment. Pero el And señor este se I'm partía el terrible ojete, with dice. names. I will totally forget the name of the objective. Oh yes, the Tordreok Tower. Yeah, I'm glad you said that, not me. Just the tower in and of itself is amazing looking, and just the story that we're telling there, like I love her so much. And who is Ember voiced by? She is voiced by Alicia Rotaru, Alicia so Rotaru. she most notably known from Arrow. Okay. She is doing an incredible job. She is just knocking No he it visto out of the Arrow. park as Ember. So Lo siento, no sé really quién excited es. for players to hear her. And Ember is Khajiit, right? So what was the impetus there? Why'd we go Khajiit for her? I mean, truth be told, it's because Khajiit are cool. Right? Like, Han hecho Ember Khajiit porque so different. porque les mola, Like, punto. they're just so different. They speak differently. They Hablan act diferente, actúan differently. They're a very, very diferente, different culture. son una cultura muy distinta al It resto. just kind of made sense. Entonces We tiene wanted to do sentido. something very, very different with her. And I Hacer una think cosa we distinta con knocked una it cultura out que the park. se aprecia distinta. And then we have a second Y el segundo character, personaje, who is kind Isobel, of the exact opposite que of es lo Ember, opuesto a Ember, named Isabel. I liked this. Isobel, la templaria, ¿no? She's really great. Mira, a mí me tira, por apariencia de personaje, de diseño, me mola más Ember, ¿eh? Oh my She has gosh. her life together a little bit more, but she's from a minor noble. Es una casa house in noble High menor Isle. She's de- not your typical de noble. High Isle. She's not snobby. She's not stuck up. She's Pero no very se lo tiene down to creído, ¿no? earth, Tiene los pies en la tends to be tierra. driven and eager, and she's a little bit dorky, actually. So like most of us. Yeah, exactly. There you She's go. well, we find kinship with her. We think that she's really kind of the best of the knightly orders have to offer on High Isle. Es lo because mejor de she lo is que someone las who is órdenes driven to a caballerescas higher tienen que purpose, ofrecer but en she High Isle. has O sea, es both como feet firmly planted on the ground. When you meet her, besito de chef. the chivalry and the knights in shining armor, I love that one a lot. And I think our players in our community are going to be pretty stoked at who voices A ver quién le da voz. Yeah, she is being voiced by the incredible Laura Bailey. Buah, lo so it's siento. going to be really, really fun to hear. No sé quién es, lo siento. Working with Critical Role over the course ¡Hostia! of last year. ¿Este Critical with Role? One shots, and yeah, we're so excited to be able to bring her along and voice the No character. caigo ahora en la I cara, feel tío. like the systems team and the writing team and Bueno, a the ver, tiene design team sentido really porque ya collaborated hicieron una this publi time, 'cause this is en our Critical second Role, hicieron una iteration of it, campaña de and 2 we sesiones, ¿no? tried Por ahí, o to 3. integrate Ember and Isabel into the player experience a Yeah, little there bit were more. lessons learned. Sí, tiene sentido. Right? Absolutely. We listen to player feedback, and so there are things like when you go into combat, we have more lines now and more variations on lines, so hopefully you won't be hearing the same repeated lines. Dicen que We tiene also más tried to textos, get their más- backstory into some more Sí, más lines, so frases when you are standing distintas, around, they're entonces not que no gonna se va a be escuchar pushing todo el rato you lo forward, mismo, they're que gonna va a be, haber ser mucho más waxing variado poetic about el audio. Taffy Al final or da un poco lo telling you a mismo, weird- entre comillas, telling you a weird porque story no está about doblado al their castellano. past, so keep Me your emociona un ears poco, en plan, open, hostia, and, Pero they'll have bueno, a lot of interesting que stuff tengo to muchas ganas say. de jugarlo con la The traducción entera en companion castellano, porque storylines aunque this teníamos time a around Cervantes, are pretty personal. las It's nuevas hard to expansiones nunca estaban talk about them traducidas without de giving them all primeras. away, but Tengo muchas even Ember, ganas. who's really chaotic, has, this part of her that is very guilty. Y Ember, aunque sea un desastre, tiene culpabilidad dentro. Van a ser personajes interesantes. Van a ser personajes interesantes de conocer. Va a estar muy guay. Tiene muy buena pinta. Toma, tomar por el culo. You definitely want to hang out with them more after you meet them, Yeah. which is Totally agree. yeah. Totally agree. Pinta guaporro, pinta guaporro. Like what you're hearing so far? De momento We sí. wanted to De momento remind sí, no está mal. everyone that the High Isle chapter is available to pre-purchase now. Lo sé, lo And sé. includes a free mount that you A ver, can la montura es start fea de using cojones, no te voy a in-game mentir, immediately. pero... Visit elderscrollsonline.com or your favorite retailer today. For those that are watching and haven't tried ESO yet, our free play event is live now until April 26th.
If you decide to pre-purchase the High Isle collection, you'll immediately unlock the base game and all previous chapters. And you can pick up right where you left off from the free play event. Lo he dicho Both new anteriormente. and existing players can also pick up the 2021 chapter. Lo que me da rabia cuando enseñan estas imágenes, porque yo quiero tener todo en físico y la mayoría ya no están en físico. Tengo el juego original antes de que del Time Real Unlimited, o sea, yo jugaba cuando era de pago. Last but certainly not least, you can save on crown packs during this limited time Sí, sale. sí, esto lo sé porque me acabo de comprar un pack de coronas. Esto Esto sí que lo sé, me he comprado un pack de coronas, sí, sí, lo sé. Lo sé, me lo he comprado, sí, sí, me lo he comprado, sí, sí, sí. In January, we revealed a brand new card game. Vale, van a hablar del juego de cartas ahora. High Isle in June, Tales of Tribute. We've gotten a lot of questions about it, most prominently. Guay, ¿por qué lo meten, no? ¿Por qué han metido el juego este de cartas? A ver, ¿por qué lo habéis metido? Always the most blunt and straightforward, right? So I think the biggest reason is we wanted another way to. Querían meter otra experiencia, otra forma de experimentar el juego. Y en vez de pegarse guantazos y tal, y costear y buscar lore y todo el rollo, pues una excusa para meterse en una taberna y echar partidas. A ver, no está mal, la verdad. No está mal. It was evident as soon as you guys dropped the design on us because we were like, it's not small at all. Like, and we had to start thinking in terms of, oh, this is a game that people in Tamriel have been playing for hundreds of years, right? Like it's like backgammon. It's that traditional. Right, and the extra added challenge that we threw at you was this has to feel grounded. This isn't magic. This is what is it. Vale, lo que tiene que decir es que es un juego que representa que llevan jugando mucho tiempo, años, o sea, cientos de años, y tiene que parecer que sea profundo y que no tenga nada que ver con, o sea, no tenga nada mágico, sea simplemente grounded, o sea, que sea en plan cartas tal cual, que cualquiera pueda jugarlo. Learning the storyline, challenging masters. Yeah, there's a lot of like lore tie-ins too with the actual card game itself, so it really makes you feel in universe. Vale, dicen que hay mucho lore también, incluso en el juego de cartas. It's focused more on kind of Tamrielic-wide things, like yes, the game kind of originated in High Isle. El juego se originó en High Isle, pero se ha propagado por todo el mundo. The patrons, the unique decks, are kind of Tamriel-wide. Y entonces, bueno, que hay cartas por todo Tamriel y hay unas que son únicas de cada zona, parece ser. Entonces habrá que moverse por el mundo para conseguir las cartas. Tribute is a two-player strategic turn-based deck building game. Juego estratégico de parejas por turnos, o sea, para jugadores por turnos de construcción de mazos. Trying to put the most you can into it to win the game. And the way the game is broken down is at the very beginning, you and your opponent each choose 2 patron decks to put into play. From there, we create our hands, we get 6 starter cards, and then 1 card from each of the unique patron decks. The rest of the cards are shuffled into what we're calling the tavern, which is that communal deck, and then you and your opponent play off that deck. You play your cards that you draw 5 at a time, and then you use those cards to purchase new cards, to build your deck, to work towards whatever strategy it is you're working towards. Oye, tiene muy buena pinta, win the game. And one of the win me mola más que el Legends de Scrolls. If you have all 4 patrons favoring you. Right. The other way is a contested victory, where once you hit 40 victory points, you win. So if we're playing a game, describe to me the turn order. Like what is? A ver, ¿cómo es? A ver. At the very beginning, al principio tienes 5 cartas en tu mano. 5 cards in your hand. ¿Vale? And what you do is you play your cards. Jugar las Generally, cartas. it is play currency first. Juegas primero las monedas y una acción después. Y tienes la oportunidad de elegir las cartas que sea de la taberna. Pero solo puedes coger las cartas que te puedes permitir por el dinero que tienes o por el poder de fuerza de la carta que tengas. Cuando te quedas sin cartas en la baraja, and they're all in your discard pile, la carta de descarte, se rebarajan y se vuelven a where you're constantly adding new cards to your deck, or you could be thinning your deck out. That's a viable strategy. And you're constantly trying to build up combinations of cards, the strongest possible hand you can have to defeat your opponent. What kind of cards are there? Like, what are there's different types, right? There's essentially 3 basic types. Tipos básicos de cartas. Cards, which can range anywhere from giving cartas you de acción, gold to combat to forcing your opponent to discard cards or for you to draw cards. There are contracts. Contratos también hay. Essentially one-shot cards where you can purchase it from the tavern, and once you do, you play it right away.
and then it's done for the rest of the game. Los And then there contratos are los pillas de la agents. taberna, digamos, de la Agents baraja are esa. cards that del- once you play, they stay Lo juegas y ya in está. play until your opponent deals with them. So there's that extra added level of Vale, strategy. luego hay como otros son That bichos que los sounds a little colocas y complicated, se but quedan ahí hasta because que el you're dealing enemigo with that los luck of the quita draw, o it's very interactúa con easy to ellos. pick up and just hard to master. Like even the people who are the best at the game are still dealing with that luck of the draw and your unknowns. Absolutely, and I think that's one of the things that we've seen in all of our playtests, right? Like we've lost a lot of productivity due to this game. For the first time ever that I can remember of, we actually have people sponsoring tournaments within the studio because they're so into this game and what it means and how it Como changes dicen que la things. juego So les ha it's pillado really tanto, que exciting. les mola can you tanto talk to us a little que bit había about gente how haciendo PvP torneos works in dentro. Tales Bueno, of esto ya Tribute? no sé, Yeah, so va it a ser más is marketing que otra cosa, ¿sabes? Pero a game in which you can challenge other players. I could walk up to CJ and challenge him to a duel, or there is a new kind of looking for group system, a queue that you can queue up for and challenge random players in. Vale, entonces para jugar And that's contra all gente tied puedes, into a o como si progression fueses a hacer un system duelo a alguien que te via encuentras, te tomas con él y dices, there are cartas, seasonal leaderboards o hay una that opción give de you cola, de cool meterte en cola, rewards. It's a fully como un fleshed out buscador de game. This grupo, all pero para sounds jugar really a cartas. fun, but why play? Like, what is in it for us? What ¿Qué is se the gana point about jugando? getting victory at all? Part of it is it just appeals to kind of human nature. Everybody wants to be the best, so you want to win, right? Por un lado es que, bueno, pues But quieres the ser el other mejor side y of it tal, is there's lots of really cool rewards. pero hay There's muchas recompensas lots of interesantes. Hay cool muchos cosmetics, there's cosméticos, cool new emotes, nuevos emotes, there are furniture nuevos crafting materiales materials de that you crafteo can para get hacer out of muebles this, also y que transmutation estas de transmutación. crystals. And all available just by playing. Just the by game. playing. Y Just solo por play the jugar te game los puedes and ganar, and you ¿no? can get rewards. Yeah. You get more if you win, but you can Consigues get más them si tú if you ganas, pero lose. incluso también There's ganas si kind of something pierdes. for everybody here. Siempre hay algo para So todo, this sounds algo really, para really todo. fun. Bueno, eso está guay. When can I Al play? final te está You'll be animando a able to jugar. play this ¿Quieres conseguir algo? on Bueno, pues PTS voy a echarme very, unas very cartas, a soon, ver next qué week. rasco, ¿no? Wow. And we totally understand this is a huge game. There's tons of information. I highly recommend you just jump in, you start playing it. It's really easy to pick up, and it's difficult to master. El juego este de cartas en concreto es un juego que es muy fácil empezar a jugar, pero que es complicado de masterear, ¿no? De dominar. The legacy of the Bretons' year-long adventure is underway in our Ascending Tide DLC. And as of today, you can get a little more of the story that leads us to High Isle in this year's chapter prologue quest. ¡Vámonos! Grab the free Crown Store quest item, a letter from Lady Arabelle, to start this quest. Vale. We also have our anniversary Jubilee event live in-game right now, celebrating ESO's 8th anniversary. I can't believe we've been doing this since 2014. and Ya, en we've verdad, launched pasa mucho 33 tiempo y para mí fue major como updates. ayer It's a cuando lo lot. anunciaron. So, Espero que no muera this nunca year's este juego. anniversary Bueno, a Jubilee ver is cómo... going on Bueno, through April 19th, espero que le quede so mucho don't miss your recorrido. chance to collect this year's cake and take advantage of the double XP bonus. Now, if you have a friend you've been looking to start adventuring with, or if you're watching this and thinking about trying ESO for the first time, you can play for Te free lo repiten, now porque until no, April no 26th. basta una vez para que te You metas. can also pick up ESO and Crown Packs on Otra sale vez te lo now for a dice. limited time. Esta es como la pava que tienen High Isle en is Cadena just a 100 que couple solamente months habla para away, anunciar launching cosas, lo June mismo. 6th for PC, Mac, and Stadia, and June 21st on Xbox and PlayStation consoles. And don't forget, it's coming to the PTS next Monday, April 18th. This chapter is also just one piece of the legacy of the Bretons' year-long adventure, and there will be 2 additional DLCs launching later this year that you can look forward to. And now we'd like to share the first gameplay trailer for the Elder Scrolls Online. Game trailer, acaba ya esto, gente. We'll be right back to give you a look at how a live game of Tales of Tribute works with a guest from our dev team. So stick around. Vale, luego vamos a ver una partida. partidita. ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! Una partidita de cartas, a ver cómo es. Inequity rips at the very fabric of society. The profligate few lead lives of excess. But comfort breeds complacency. These highborn have no idea what lies beneath. Society's outcasts are trapped here. But in the end, we are all trapped. Guapo. A fish rots from the head down. And the only cure is to cut it off.
the sword. We are the Ascendant. Bueno, not bad. Está guay, está guay. Looking forward, Looking forward to it. Bueno, ahora empezaría el post-show, que es básicamente la partida de cartas, ¿no? Entiendo. Vamos a quedarnos a ver qué tal. Vamos a ver, a ver qué tal si empieza rápido y tal, y cómo es la partida, cómo se juega. Y si no, nos iremos, ¿vale? Nos queremos el Imperial y le echaremos un ratillo y podemos ir comentando la jugada y tal. Pinta interesante, ¿no? Está guapo. Se escucha como el culo, sube la voz. Loco, no se escucha una mierda, ¿eh? Before we get Ahora, started, ahora. though, we do want to remind everybody that we are raising funds for the Gaming for Ukraine campaign hosted by Que sí, lo de Ucrania, que sí. support of IFAW, Cuánta hipocresía, World loco. Central Kitchen, International Rescue Committee, and UNICEF. So if you'd like to donate towards any of these causes, be sure and use !donate or !charity in chat for a link. And a huge thank you to everybody who has donated so far. Yes, thank you. So today we're joined by two members of the ESO dev team, Rob and Renio. Welcome. Thank you. And they're going to be walking us through a hands-on Tales of Tribute game today. We are going to be playing... Algo pasa con el micro de Jess que no se escucha una mierda, ¿eh? Dicen algo en el chat. So don't forget, we are offering Twitch drops today. We have a purple torch bug pet and an Ouroboros crown crate just for watching for about 15 minutes. And we are doing an additional crate for everybody if you tune in for at least 45 minutes. So we hope that you'll stick around and hang out during our post show today. Don't forget, once you get your drops, you have 24 hours to claim it through the Twitch UI. So all you have to do is visit twitch.tv/drops and you can claim from right there. So with all of that said, let's get started with our Tales of Tribute game. So Rob Arenio, thank you for joining us today. We are at the Bethesda Twitch studio live from their beautiful set. Rob, did you want to just give a quick once-over for anybody who isn't familiar with who you are, what you do over at Sauce? I've done a couple ESO lives, but this is my first time. Tío, ¿qué pasa con los micros, loco? Oye, ¿qué seguridad me dais de que esto va a estar bien? Gameplay designer for ESO. What that means is I oversee teams that aren't working necessarily on the content, but on all the features and systems. So this would be... Guau, es que no estaréis escuchando nada los del directo, ¿verdad? Crafting, housing, antiquities, and of course, Tales of Tribute. And Arenio, A ver, Erenio, ¿cómo se te escucha a ti, compañero? Arenio. You are on the Thank you. systems team, so what is it that you do for ESO? Yeah, I'm a senior systems designer, and primarily my Tampoco se responsibilities escucha mucho, ¿no? all pretty tribute focused. So I'm the product lead for tribute. Tremendo teclado que me lleva, ¿no? Si Irenio llevas ahí. Está bien guapardo, ¿no? ¿Eso existe? Se puedes jugar así, tío, en el sillón, ¿sabes? Tope de rico, ¿no? ¿Hasta qué punto es cómodo, no? A little bit. I'm more looking forward to seeing what players are going to do when they get their hands on the game. Because, you know, you offer players the opportunity to do stuff, and they're going to come up with things that you never think about. Of course, and I love that. Yeah. So, trying to provide them with the plethora of tools to express themselves. That's what it's about for me. So, Awesome. yeah.
So we are keeping an eye on chat just in case anybody has questions as we're kind of going along. We'll do our best to just keep an eye on things, but we are going to let Robin or Pues a ver si leéis lo de los micros, que solo se escucha a Gina, tío. Por favor. Lo pido, por favor, lo pido, por favor. Por favor. Calla, I know Rich went la voz. over a little bit of this during the video that you just watched, but Rob, just very high level, basic explanation. What is Tales of Tribute? So yeah, Tales of Tribute is a fully integrated deck building strategic card game that resides within ESO. Lo voy a repetir. Es un juego de cartas como independiente, súper tocho, súper elaborado, súper complejo de construcción de mazos, que lo han metido en un juego online. Pero que te lo podrían haber sacado aparte. Igual que hicieron el Legends ese, que a mí me pareció entretenido, pues a ver este cómo está, si realmente es tan chulo. I mean, they're pretty busy normally, so it's probably nice to have some downtime. But then for the players, it's providing yet another activity similar to what we've done with antiquities or fishing or something like that, where it gives you an alternative activity when you want to take a break from questing or running through dungeons or trials or PvP. So this is probably the biggest one of these we've done, like that fits into that category of an alternative activity in the game. But it's pretty fun, and you know, hopefully we're excited to show this here. It's when people think about card game or they hear card game, it often conjures very Lo specific están images. overextendeando, por favor. This is not a game where you are buying booster packs or, you know, carefully crafting a deck prior to entering a game against the competitor. It is a 1v1 game, by the way. It's a game where you do collect decks and upgrade cards, but at the start of each game, all of the cards that are selected to be played in that game are shuffled into a common pool that both players are drawing from. So there's no mechanical advantage in this game for Hostia, a ver, having more cuando cards or decks than the other. empieza la partida, cada jugador eliges como sus cartas, pero luego las cartas que eligen los dos se mezclan en una misma baraja y de ahí van robando, con lo cual es posible que cartas que tú quieres las robe el otro y viceversa. ¿Sabes cómo se entendería mejor? Si lo muestras en una puñetera vez. Por favor, quiero ver. Ahora tengo ganas de ver cómo es el juego. Tío. So we are, well, we'll hop into the game here in a moment. So, you know, one of the things that we've seen. Vale, ahora, bueno, mientras se meten y no se meten en el juego, como se escucha tan flojito, yo quería comentar que me preguntaba, estaría guapo que hicieran como torneos internacionales, si quieres ver suficientemente gente jugando, y que cuando vayas a la final o algo, vayas ahí y te pongas en el PC, y estaría guapísimo que tengas que loguearte con tu personaje, irte a una taberna y luego jugar, estaría muy chulo, ¿sabes? E incluso molaría que no se viese la cara del jugador, ¿sabes? Rollo que, bueno, los jugadores van, entonces están como en salas apartadas y en la pantalla gigante solamente se ven los dos personajes del juego, sus avatares in-game, se sientan y se ve la partida. Entonces siempre la imagen del jugador que está jugando es la de su propio avatar. Eso estaría muy chulo, tío. Entonces, en verdad, solamente puedes ver la cara del jugador de verdad, de la persona, en la final, cuando acaba la final. Y solamente puedes, entonces ves a los finalistas solo. Cada vez que eliminan a alguien, pues sale la cara en plan, era yo, todo este tiempo. Bueno, thank you for your support, I lost. Y estaría guapísimo, está guapísimo. Me haría gracia. Puede estar divertido de hacer. Porque ahora el tema COVID y tal como está, pues no sabría decirte, ¿no? Pero... Speaking of which, let's go ahead and hop in game so we can show this off because we know that's what people are here to see. They want to see this in action. A ver, en verdad ya me viene bien porque han dicho que si estamos en total 45 minutos, dan un crate, así que me he estado bien. Que lo alarguen. Pero luego queremos hacernos el puto imperial. Nunca me he hecho un imperial, quiero un imperial. Fucking go. Se viene nuevo mine, Mira qué guapa la estatua del fondo, provides you the 4 starter decks that are required to actually play the game anywhere else. Vale, este es el chaval este porque está jugando con el mando. Irenio Calmon.
Irenio es el tonto este. Bueno, el tonto, Oh no, pobrecito. they are scattered. Irenio es el pavo este, el Jack This Sparrow has- este de this aquí, game ¿no? has caught fire in Tamriel. And the NPCs will tell you about their passion for this game. So, ¿Habrá también anyway, sets rollo yeah, we're pirata? here in, No me mola mucho a mí el rollo pirata. Sé que habrá sets tochos, porque lo de los Ascendant me mola un montón la ropa que llevan. Yeah. Kind of the main Really city. cool statue over there. I don't want to show too much. Someone's going to get mad at me. So, yeah, I think here we go. We got Ireneo right here. As I mentioned, we could go to the friends list. We could. Vale. You could use Echar match- partidas, podemos echar partidas. O sea, invitar a partidas desde la lista de amigos. En vez de invitarte a grupo, te invito a echar una partida. El buscador de, como un buscador de mazmorras, buscador de grupos. Pero también está esto, ¿no? Invitar a... Vale. Aunque no tienen el dibujo, la miniatura del dibujo hecha, del icono, Yeah, pero se go ahead puede. and accept that, and O sea, in we estará go. disponible, pum, y empezará, si aceptan, empezará la There's partida. A little glimpse at the board. We'll get to that in a moment. But first, we're going to draft decks. So this is how every game begins. Voy a subiros la voz, ¿vale? Que escuchéis mejor. Four decks to play. So at the beginning of each game, as I mentioned before, each player picks 2 decks Así mejor, ¿no? to participate in this Se game. escucha muy bajo, tío, los Those micros. decks must be Menos el de Gina. So Entonces eligen al primer patrón. Cada uno tendrá como sus cosas, ¿no? Snake draft. Snake draft simply means it's like an ABBA format. So one player picks a deck. The other player, it's randomly selected who gets to go first. One player gets to pick a deck. Un jugador elige el Other primero, player luego el gets to otro. pick 2 decks, and then the first player gets to pick a final deck. fair. So in this Se elige particular aleatoriamente game, quién empieza so I only eligiendo have y una the vez se ha 4 elegido starter quién decks. decidido quién And empieza, el otro va... Ireneo O sea, pues es actually uno has tú, uno unlocked yo, van an eligiendo extra y se deck, forma so la you baraja, can ¿no? see Ahora what supongo that que ahora lo looks like. veremos mejor. That was And- through questing or Yes, there are numerous ways to do this. Yes. Cool. So I should probably talk about what a deck is, though. Agradezco un montón que Really- justo cuando meten el juego de cartas, que es más de Yes, leer that's y the tal, thing, a deck que is really pongan la traducción al two castellano. components. Justo It's coincida con que lo que a añaden, suite of una fiatura que cards añaden and es el then a juego de patron. cartas. And all these things share a theme, both in terms of the lore, Porque es que es verdad, as o sea, en well inglés no as tengo sort of problemas, a pero siempre lo he comentado en juegos mechanical como of Teso. how you would want Juegos que tienen to mucho lore y que engage son with de this que eso, game. que al final es un So- juego multijugador, pero que puedes jugar tú And solo. what people are saying right now, Y you're es todo hacer using misiones, me the encanta, me pierdo por el I mapa, es lo que más me am, gusta yes, hacer, I am. misiones y you're gonna completar be using historias. controller today. Yes. Ireneo is gonna be Aunque el inglés no using tengo PC, problemas, so no that es lo way you mismo can see leer the different algo UIs en Yes, un, as- en un idioma que compare with puedo, them. que We'll be conozco y going manejo back and forth on perfectamente, the screen. pero You'll que see no each es of mi our idioma screens. So materno. yes, I'm using the gamepad Porque mi idioma here. materno es como una simbiosis, And es so, como... we'll talk a little bit more about this when we get to the No hay the barreras, format, es- but es- the patron ¿me itself entiendes? has its own special power, and then todo all mucho the más fluido, individual es más, cards have their own es más una behaviors. experiencia, iba a decir And pura, I'll let Ireneo explain pero that aquí a a lo little mejor bit here. Nishida a lo So mejor me pega I'm una going to patada. start off by going Bueno, no, with no, porque one está of my muerto, favorite decks, and this is a starter deck, Está St. muerto Pellen. Nishi. So St. Pellen is all about generating power and putting agents on the field. Pero que es That más will make more natural sense here shortly, what I y mean más by fácil that. de But I'm going to comprender go y de ahead tal, o and sea, confirm this. es menos And tosco, now se puede leer Ireneo mucho will más, get yo to puedo pick leer the mucho más next two rápido. decks. Yeah. So, knowing Rob as I do, he's a sly guy. That Oh, that power. Rob. Yeah, St. Pellen definitely does generate power, which is a potential path to victory. But that agent side, I don't like so much. So I'm actually going to go ahead and pick Loremaster Kelleris. Vale. Because Loremaster Kelleris actually has his power kind of counters agents. Yes, of course So he does. yeah, that's you're going to deny me some of my fun. I'm going to keep you from executing your strategy. And as Rob called out, player 2. Vale, básicamente se acaba, no sabemos lo que hace más o menos, pero él ha cogido, el primero ha cogido a Sam Pelling, que lo que hace es jugar como con agentes, y él ha pillado el Loremaster Kellarius I'm going to go ahead and este, pick that one because Red Eagle's porque also a very like strong power generating type le of hace deck. counter. But it's also got a lot of cull, like keeping Entonces your creo que ahora deck elige este lean otra and vez, trim, tiene and sentido, I like playing that porque ahora el style, otro le so puede hacer I'm counter gonna si lock quiere, that porque in, si even no ahora el though otro Rob doesn't elegiría have it y yet, yo le because podría I've volver a hacer chosen it, counter, ¿no? we can both play with it. Right. O al final, And so, no sé. you know, culling the deck, that's a good point also. This is one of the things with this game is the deck building. When we say a deck builder, Se le toca the elegir a building él. occurs within a game, not Al outside. bando. And so you'll see that as we start playing. Right. So let's see. I've got one left. I have to pick between these two because they're the only ones left available. I'm going to go with Duke of Crows. This particular patron has a pretty Duke of good Crows, power Duque de los position, Cuervos. Este mola, me recuerda a Lord Cuervo. ¿Era gold Lord Cuervo? into ¿Se llamaba así? power, Lord Cuervo, which ¿verdad? Del is Heroes of the used to Storm, happen in loco. the game, but we still haven't gotten to all the rules. Yeah. So, Yeah. I'm So gonna, as people play, they'll probably find a deck or two or a patron or two that
is a style that they really like, a strategy that they really like. Absolutely. And this is another cool thing, is that when you do play against another player who has a deck that you don't, you will get to play with that deck even though you've never played with it before. Again, that's the only potential advantage, is mastery over the mechanics of that deck. Right, just being a little bit more familiar with it. Yeah, familiar. Developed a little more skill and experience. Yeah. So I'm going to lock this in, and then that's going to take us to the actual play mat, and let's have Aurelio go over every. There's a lot going on here, so we'll let Aurelio explain. It is. It's going to look a little busy, but so kind of going to move a little left to right, but shifting things up as needed. Kind of on the left side, there are these 3 card backs that each represent decks. Like on my board, I'm going to kind of try and circle. Hopefully you guys can see where my mouse is. Like this on the left is my play deck, which is composed of 10 cards, and so is Rob's on the Su other baraja que son side. 10, y esa es la del enemigo. It's Y la del medio supongo que es la que se ha mezclado y están las de los gold dos, ¿no? coins. That's kind of just the basis. And then 1 starter card based on each of the patrons that we've chosen. So for each patron deck that you choose, you get 1 additional card that's just going to be something that seeds into how the game is played from the get-go. And then you've got the tavern deck. That's what we call the mixing of the 4 decks that we selected. And those are all shuffled together here. And I'm going to kind of... Oh, actually, that one's on you, Rob. But yeah, if you click on the tavern pile on the left, you can see all of the cards that were mixed together just to get a sense of what they are. You can kind of review them. You'll also be able to see all of these in the collections menu. That's cool. You can see that anytime. Yeah. Yeah. So even if, once you've started the game, people are drawing, you're kind of deciding on what to play, you can bring this up anytime and just kind of take a look through everything. Yeah, you want to get a kind of sense of the odds, of when stuff might come up for you, if you're going to play the math side of things a bit. Aunque no sepa lo que hace cada cosa, los agentes y tal, yo creo que sería mucho más fácil de pillarlos y empiezan a jugar, tío, y le vas mirando y dices, vale, esto hace esto, hace lo otro. Pero hacerlo tan pausado, es verdad que si no tienes, no sé. Es que a mí se me hace muy lento, tío. Yo aprendo juegos de mesa y yo los aprendo jugando. No por mucho que me enseñen y me expliquen. Right now, the kind of left side again, those are our decks, and the shared pool that we're going to be kind of pulling from. In the middle, we've got kind of we've got the gold, prestige, and power resources in the middle on each of our sides, and those are some of the resources that we're going to be generating. But we've got these 5 cards in the middle that are cards that are available for each of us to pick up on our turns. So they each have a gold cost up top, and then they have kind of las cartas del medio son para utilizarlas los dos. No sé si es en plan, el que empieza, pues yo pillo esta, luego lo utilizo, pues yo pillo esta, o están ahí como que se mantienen. Un poco como, en serio, me recuerda un poco al Blackjack, One of the Lore Master Keller's cards. This is important because some cards have combos that make them more powerful. In this case, this card generates 2 gold and lets you look like... Keller's is about foresight, the Sigix, so that we kind of play again mechanically into that. And there's that icon in the upper right corner that helps you identify those as well, right? Yep. So it's blue and that it's got that icon, which is also visible on the patrons on the right side of the board. So you can think of it as a suit. Yeah, kind of like clubs, hearts, if you're playing poker. Exactly. That's a good way to think of it. Yep. So this is one of the basic action cards. There are a few types of cards. In this case, we've also got an agent available. It's the second card, and that agent son agentes, son como criaturas. Action card. It has an effect, and also at the very bottom there's Dice ella must be attack first. Prevents opponents of power. Vale 9 de oro, tiene 5 de vida. It's going to take Play to punch this guy in the face once he's on the board. Sounds like my kind of card. Y ese tiene que ser tiene el taunt, o sea, tienen que ir a por él antes de supongo que pegarte a ti, ¿no? When you acquire a card, you have to pay the cost, and then you add it to your cooldown, so you don't get it immediately. And then, once it comes up over the course of play, you get to put it into play, and then your opponent, in this case, is going to have to try and deal with it, or not necessarily.
The other type of card, so we've covered kind of actions. Those just go into your deck, and you get to play them when they come up. Agents, which stick around from turn to turn until your opponent deals with them. And then on the right side of the board, we've got a contract. And you can tell it's a contract because of those extra cool gold top and bottom parts. So if it remove up to 2 cards from the tavern. It calls it out as well. There's your foil cards. Kind of, yeah. But the contract cards are Paga 3 de 8 y la baraja de esta de aquí it plays immediately. le quitas Never 2 touches cartas, your ¿no? deck, Pum. but you get its Toma por saco. effects right then and there, and they can be more powerful than a card that you might just pay for generically in that regard. So those are kind of three of the things those are the 3 major card types that you'll see. And contracts aren't just contract actions. You might have a contract agent, which goes into play immediately. But once your opponent deals with it, it's gone for good. So there's a fair bit of strategy into figuring out, do I want to improve my deck by adding a normal card to it? Or do I want to potentially, try and rush something, push into the victory conditions? Yep. And if this is feeling like, you're kind of following, but you'd like to hear some of this again, like Rob said, there is going to be a tutorial that walks you through a lot of this. We're going to have website articles that kind of detail what the game board is and what a lot of Gina está viniendo aquí al auxilio de gente que no se está enterando mucho, que obviamente en el juego tendrás tutoriales para aprender a jugar y que tendrán en las páginas web también pues materiales para enseñarte a jugar. Yeah, last thing I'm going to cover real quick is just the patrons on the right side. We alluded to the victory conditions, and the 2 victory conditions are really, 1, get to 40 prestige and hope your opponent doesn't catch up, because they get blue. Yeah, it's the center blue one that you really care about there. And if your opponent can't catch up on their turn, you win. So that's a bit of a contested victory because your opponent gets a chance. It's like putting your opponent in check, but they have the opportunity to get out of it or put you in check in response. And then patrons, they each have something they're looking for, and then the effect. But they also have another component to them, which when you go to them and you choose to activate one, and you can only activate 1 per turn, they turn to favor you. So if you can accrue the favor of all of the patrons at any moment in time, you just win the game right then and there. Nice. You've gotten them to pay attention to you, to care about you. You're clearly important. That's it. You win. Cool. So not only is there a strategy to how you play, the patrons that you choose, but also how you want to win, your win condition preference. Yeah. The goal is get the patrons to favor you or get to 40 first. Yeah. So there's some playing back and forth there that Rob and I will undoubtedly do. We're going to apply pressure where it's most advantageous. So with that, let's dive in. You going to start? Sure. Let's play a bit. Who's going first? It's Rob's turn right now. Yep. Okay. A couple other things real quick here also is on the right side over here, you'll see 2 other markers on the table. Yep. The first one is your play pile or it's the played pile. Yeah, it's the played pile. Like once you put your cards into play, they go there. And then this is the cooldown pile that's going to be over here, which means cards that will eventually be reshuffled into your deck once you have exhausted your deck. Yep. So and this is, we're going to get sort of an illustration here of what mostly turns involve. It's basically generating resources and using them to either purchase cards in the tavern, this middle row, or to interact, or interact with the patrons on the right. Also should be noted that this particular patron here does not favor anyone. It is in every game. It is a neutral one, and it allows you to upgrade one of your basic cards. So somebody in chat actually had a good question. Yeah, sure. Do the cards and the decks take up any inventory space? No. Or are they separate? They're all part of your collections. Yes. So, yeah. Vale, las cartas como tal no ocuparán espacio en los inventarios, se irán directamente a la pestaña de colecciones. Tiene sentido porque si haces un mazo de 10 cartas, estarás con 10 objetos menos en el inventario, cosa que no tiene sentido. Card right here. The thing is, as you'll see also, if there are cards in the tavern that you don't really like, either because you don't think you'll be able to afford them or you don't want your opponent to get them, there are various mechanics available to you to just get rid of them from the tavern. So anyway. So yeah, let's get started. I'm gonna do a turn here with your first turn. Right. Yeah. So right off the bat here again, these are the basic cards that Aurelio mentioned that get slotted into everyone. So this time I got
usa, pum, tiene 1 de oro, 2 de oro, and 3 then de this oro. card comes from the Solaris deck, but it's the basic Y card. It esta also just gives 1 gold. le da 1 de oro por la And cara. this one comes from St. Pellen and actually provides 1 power. So Y I este le da 1 actually de have poder. both Mira, entonces ahora el gold marcador tiene and 4 power. de So I have oro 4 y gold, 1 1 de power. poder, digamos. Again, I can use that gold to purchase any of the highlighted cards. I can also interact with the highlighted patrons. And this is gold that's not in your bag. Vale, entonces correct? con el dinero ahora This is puede separate o from, comprar like, your cartas de aquí Correct. This is o interactuar con los Trails of patrones que ya se le Tribute iluminan Gold. como And not diciendo, only es does it posible not go in your interactuar con inventory, esto. it doesn't even persist over each turn. Okay. You have to spend it or lose it. O sea, every las turn. cartas las de aquí, ¿no? So Y tienes que let's gastar o see. lo pierdes, ha Lots dicho. of Solaris on the tavern this time. So Pues que va a pillar. although you know what? Oh, this one can remove. I don't know. I think I kind of like Esto me gusta a mí, que jueguen, coño. of, Juega, juega. Look at the And top 2 cards remember, of your normally draw turns are pile. only 90 Choose up to 2 seconds. Right, cards I to would move minute and a them half, to so the yeah. pile. So I do have 4 gold, so I'm gonna buy a. Oh man. Pressure. The That pressure is on. Yeah. Actually, I'm gonna take a risk here a little bit. I'm gonna go ahead and buy the scrying ¿Me va a globe. pillar It's esto? gonna, every time this card appears going forward, I'm gonna get 2 gold, and I'm gonna That's get nice. to take 2 of the cards that are in my draw pile Pilla 2 de aquí. and just move them to my cooldown pile. So if there's cards I'm like, I don't really want those. I want my hand to be better. I can move them over. So Y les but puedo you'll notice apartar. when I buy this card, it immediately goes into my cooldown pilla. deck. So I won't be able to see or use this. Sí, until I've automáticamente gone entra through the una para rest of my sustituir la que ha gastado. so I still have 2 gold left over. I could buy another card, but instead what I'm going to do is interact with the treasury here. As I Interactuar con mentioned esto. before. It costs 2 gold to interact with the treasury, and then I get to choose one of my basic cards here to upgrade to a writ of coin. This card would normally provide me 1 gold. The writ of coin will provide me 2. So I just made my deck a little bit better. And that's what you're trying to do every Vale, turn. entonces la he Just mejorado, make entonces your ahora deck a esa little carta en better or concreto apply se pressure. quedan, recordad que se quedan aquí cuando se acaben estas, I really can't do anything pues se vuelven a else barajar. because Entonces lo que ha hecho ha I have sido no que, more I do have 1 power, but I bueno, pues can't que ahora esa interact carta with que le daba de anything. 1 But what de you oro le will dará notice is 2. at the end of every turn, when you end your turn, power is converted into prestige. But As we not mentioned gold, before. right? No, Yes. gold is not. Power is turned into prestige. Prestige is one of the ways that you win. And there are some additional Al rules acabar that el might turno, el prevent poder your se convierte en power from doing prestigio that. y el We'll get prestigio to es una de las that cosas que necesitas so para I'm ganar. gonna go A ahead ver, and end my turn. acaba el turno, roba las cartas que le For quedaban my turn, y empieza este a ver qué hace. I've got, well, very similar stuff to what Rob had. Tiene lo mismo, ¿no? But you'll note, oops. Well, I've played 2 treasury cards. They each generated 1 gold. I actually, as the second player, start out with 1 bonus gold. And the reason for this is because it kind of counters the first person advantage of getting to take Vale, away el que the empieza first segundo shot siempre at, empieza, all of the stuff el in que the va tower. segundo, el que Having empieza that segundo, 1 extra gold empieza can con be 1 de oro super directamente powerful, ya en su turno porque 'cause así puede hacer you un can poco de just afford counter a a lo bit que ha more. hecho el You can primero. potentially, have up to 6 Para, gold como in the para first turn. reducir la ventaja que le Sadly, I puede don't sacar quite, y but está que that's esté todo okay. más igualado, I don't ¿no? mind getting a little bit of power and drawing even with Rob Y gana 1 de poder. Yeah. pum. on that front. One thing I want to note is you are seeing both of their screens as we go back and forth. Normally during a match you would only see your own, but we're showing you both for the sake of showing off a Vale, match. comentario que a mí se puede estar preguntando, pero que parece bastante obvio, ¿no? Now that I've picked that, Ahora estamos viendo, van cambiando las pantallas, la perspectiva de cada uno. Okay, Normalmente tú I've got verás lo 5 gold tuyo, and entonces tú 1 no verás lo que está power. haciendo el otro, tiene sentido, que si no. So I'm a little concerned. There is, as Rob called out, a lot of Kellerist stuff on the board. I'm actually going to purchase this one. Remove that up to 1 like a card bit. from the tavern. It provides the with top options. 2 cards It doesn't provide gold by of your draw default. pile. Choose up to 2 cards. But I'm going to pick that one up just to kind of keep Rob from running away with like a Kellerist combo deck. No he ido lo que es. And then, since I was trying to be smart about it, I had 5 gold. I knew I'd have 2 left over afterwards. I'm going to go ahead and also use the Va a treasure mejorar to una get carta y rid se va a of mejorar también la de oro, cards igual que ha hecho el otro. and, Vale. not fall behind in terms of the gold race. ¿Y el prestigio dónde se I'm ve? gonna call it- Porque si el that's poder my ahora turn. se le... Ah, el prestigio se va al centro, vale, vale. As soon as you purchase a card, you'll see Dinero, that that's poder y replaced on the prestigio. tavern. Y el- So cuando acabas sometimes el if you've turno, got a lo que bunch of tienes gold, aquí se you might convierte en wanna esto. buy something cheap to, Vale. open up some options for yourself. All right. Somebody said they see that hourglass there. You just tap on you click on the hourglass when you're ending your turn. Correct. And then it automatically moves to the next person for their Yes. turn. Yeah, Yes. it's the equivalent of saying like But- if we were playing in real life a card done. game. Yeah, exactly. Turn over the. One of the cool things though is that when you end your turn,
it immediately shuffles your next hand to you, which means you can already be planning your next turn while your opponent is playing. You don't have to sit there and wait. Now, you probably want to pay attention to what your opponent is doing. Dice que cuando acabas el turno, le robas ya automáticamente para que mientras está el otro haciendo cosas, aparte de poder estar pendiente tú de lo que está haciendo el otro, obviamente, pero también puedes ir pensando tú qué vas a hacer, porque ves ya las cartas, no tienes que esperar a que acabe el turno y que te las den, ¿sabes? Workshop está tirando cartas, pero explica lo que hace. Bueno, dan oro, básicamente, ¿no? Yes. Vale, cartas que dan oro y poder. Not necessarily, because, well, I'll just be mean, but NPCs aren't going to complain if you take too long. Right. So another player is. So, yeah, you've got more time to play, basically, against NPCs. My mistake, for sure. So, yeah, I'm also thinking, because we've had discussions about, even within PvP, casual versus competitive, like, we've had discussions over time about, like, what timers should look like. So, okay, so... We all learned something. Yeah. 4 gold and 1 power this turn to play with. After I used all my cards. You'll notice now my draw pile is empty, which means at the end of this turn, all my cards are going to get shuffled in. Vale, se le ha acabado la baraja, entonces al acabar el turno todo esto se le volverá a barajar. Entonces, como aquí ha mejorado cartas, pues le saldrán cartas más poderosas. Pero es que va a hacer ahora en su turno. More Solaris? Again? I'm just short of buying this one. Luego de top 2 cards, I mean, this is kind of, I cards. already have one of those. Ganas de oro This one y would quitas be 2 from cartas. ¿De Tavern. dónde? I think I want to do that. Yeah, I'm just going to go a little bit harder on Solar. Even though I like St. Pellen, it's not what the game's really giving me right now, so I got to adjust. I'm going to upgrade another. Va a upgradear una carta más. This is the exact same turn that I had last time. Yeah. So that is all I can do. Once again, I have 1 power remaining. And I'll end my turn, I'll get a prestige, and my deck will be shuffled into my draw pile. Yep. Now, these cards in your draw pile, he doesn't have them, right? No, our draw piles are unique from each other. Yeah. Right, okay. Yeah. Yeah, what he's picked up to modify his deck, you know, that's the point of divergence, right? Right, you know, right. We start out the same, and then everything goes from there. Aurelio, it looks like you're about to eat this plant here. I'm just going to move it out of the way. There's a little more fiber. There we go. Nothing to say here. The plant probably wouldn't appreciate it. So, yeah, like Rob, I'm going to just... Right now, it's still early game, so pretty easily just play through all my cards. And I've also got... wow, I think I actually had basically a virtual mirror matches. ¿Y el cuervo qué hace? Toca el cuervo, a ver qué hace. Vale 1 de oro, ¿qué hace el cuervo? Rob's purchase of one of those Keller's cards Play effect, ganas 3 de poder. ¿Cómo ganas 3 de poder? ¿El combo cómo funciona? So I'm actually going to pick this up. It's one of pretty those. Pretty. Oh the yeah. The art is really good. Yeah, the art is definitely gorgeous. Like the team did an amazing number on some of these. Lo que pone combo 2, tío, ¿qué es? So I'm just going to pick this up because yeah, it's pretty power centric and I like that. But that there goes all my cash monies. So I'm going to flip my turn Vale, over. la ha pillado y se la ha puesto ahí y ahora se baraja, en bonus le puede salir. O sea, no se aplica ahora el efecto, ¿no? I will do my best going forward here to pronounce it correctly. I keep saying Vale, yo pensaba que las que cogían de aquí hacían efecto ya directamente. Claro, le digo, no estoy viendo nada. Y no, es que se le meten aquí y ahora se van barajando. Vale, ¿ves? Y ahora le sale esta que ha comprado antes. Vale, y ahora la puede jugar, ¿no? Se pilla el oro, esta es la que ha mejorado de oro, se la tira ahora. We will not. Never mind. I was wrong because I do have 2 of the same suit, but neither of them has a combo effect. So, ninguna tiene combo para este señor. So, let's see. Tiene 3 de There's my oro. grid of coins, so that's the card I upgraded earlier, so I have extra gold. Tiene otro más, tiene 4, tiene el poder. And then I'm not only, here's my special effect here. I'm going to get 2 gold, and then I'm going to get to decide, I'm going to get to take 2 of the cards from my draw pile and just move them to my cooldown pile, which means I get to skip those cards. So if you have cards that are on the weaker side of things or not really what you want at that time, you can be like, yeah, I just want to move those all away, at least for this round. They'll still get reshuffled back into my deck eventually. Vale, entonces lo que dice es que con esta carta puede pillar a 2 cartas del mazo que tiene por robar y las pasa directamente a la pila de descarte y así pues se las salta y ahí y acelera como el proceso de conseguir cartas en teoría como tochas que ya tiene guardadas en la baraja. It's a lot of modifying. Es como quitarte la zarzuela. Entonces ahora este tiene 6 de oro y 1 de poder. ¿Y qué va a hacer? So now I have 6 gold. And 1 power. So my purchase options have opened up here for sure.
And while you're trying to decide on which card to purchase, Rob, I just kind of want to go back to kind of the basics of Tales of Tribute. There's a little plug for one of our podcasters. So again, the goal here is to get that blue number in the middle. You want to get to 40, or you want all of the patrons, which is on the, well, I guess the way you all are seeing it, the right side of the table, pointing towards you, so they're all in your favor. They're all neutral right now, pointing toward the board. Yep. And this is a deck building game. And ganas, ha dicho, que o llegando a 40 de prestigio o haciendo que todos los patrones te apunten a ti. O sea, está neutral porque no apuntan a nadie. ¿Y cómo haces que apunten a ti? Turns are also going to go like faster and faster as the game progresses. Yes. Yep. Yeah. Yes. All right. So, lots of things to pick here. Draw one card from your I like draw both of pile. these cards. They're both. Draw opening these cards, one card from their hand at the start of the turn. The Está guapo, interesting Pilla thing ese, is joder. this one Sí, I could píllala, still píllala. another- I could Píllalo, actually píllalo. grab the treasure Píllalo, sí. again. Porque ahora no le pasará, ¿no? Ahora será la carta, o sea, será aquí. Entonces tendrá que esperar a que se baraje. Yeah. Eso está guapo, es como que estás planeando... Oh, wait, that Claro, lo was que a dices, ¿no? contract Estás card. planeando tu I- baraja al I was momento. not paying Está muy chulo, attention. tío. I missed it. All right, it's okay. It's okay. Yep. Because I'm going to Yeah. get another Oh. 2 gold, and I'm going to get to shuffle even more things out of my hand here. My Up to draw 2 pile. cards. Pues píllate, Kinda like descarta la de 1 y quédate la de 2, that ¿no? one and just get... Oops, I missed it. I pressed the wrong button. It's okay. Vale, se ha It's not equivocado. the end of the world, actually, on that one. Yeah. But let's see. I've still got 4 gold. What to do? Las cartas de la taberna, que es la Choices. No, I'm general. gonna get some power here and start doing like just that. We need to see this. Pay So all I'm your gonna gold. use Gain the power Duke equal to Crows. gold paid minus What 1. this will do, it'll take one of my gold, and I pay that as a cost, and then my remaining gold converts to power, which later will convert to prestige. So go ahead and do that. Vale, mira, este ahora le apunta a él. End my turn. Yep. And now you can see I have 6 prestige now because Ya I he pillado did 6 de that. prestigio de Now I golpe. still made Está some chulo el mistakes juego, there, and I imagine Me está Irene is probably gustando, gonna punish me on that. So we'll see. Well, we'll see how much I can punish you. I'll certainly try. Bastante Is guapardo, that too juego. mean? No. Nah. No. We're Oh, competing. for these streams? No. No. That was very mild. You're good. All right, all ¿Qué right. es lo que hace? Okay, so I've got a couple power and a couple gold, and now I'm going to get to pick one of these cards to remove from the board. Ooh. Yo quitaría esta. Hmm. Esta porque no la está usando nadie, no sé hasta qué punto quita esa. Me estoy yendo de Master, no I juego think este, I'm no he visto actually nada gonna en remove esto en mi vida. Pero... this contract action from the board. Okay. Yo la quitaría. Okay, En and comparación just con see lo que what that hay. opens up for me. And then I'm going to Another toss contract. both of these from the top of my deck. Mira, because pasa para allá. starting El oro le da un board poco is igual. not También es verdad, ¿no? Como tiene 4, le da un poco igual Yeah. pillar 2 más, ¿no? got 4 Además que money. como el oro entre turno y turno no lo pierdes, Oh, y ahora con 4 de oro puede. you know. Si paga esto del I think I cuervo, need to pick automáticamente up le that obedece a Keller's él card. o se pone neutral Oh primero. no. Well, I'm not a fan of that, but oh well, I'll make do. That opened up even more Duke of Crows cards, which I know Rob likes. I did pick that deck in the beginning. All right, Yep. let's see. What do we got here? Gold, power, gold, 2 gold, and a power. So 4 gold, 2 power. I can pick up one of these Duke of Crows cards. Uno de oro, combo some good 2. gold and Ganas de power oro y ganas de generating poder. if you can combo it, right? That's a key thing there. Is that until I get more Duke of Crows cards, this card will doesn't really do that much. But there's also that's another contract. Look at the top 3 cards of your draw I don't want to pile. buy another contract. We also have this over here, by the way. If you wanted to, I could just pay 2 power right now, and it would let me draw another card. And if I go over here, I can look at what's currently left in my draw pile. So it's this is not in order, though. You don't know which of these cards you Vale, get. claro, es que tiene sentido. So- Si no sería un poco guaj. Básicamente, That's si risky. tú puedes ir en cualquier momento a ver lo que las cartas que quedan en tu baraja, lo que no te las va a mostrar en el orden en el que están. That is gonna leave me with Tú no sabes, one gold. o sea, puedes ver lo que te queda por sacar, pero no en qué orden va a salir. Vale, se pilla la carta. ¿Y se pilla un favor o qué? Let's see. Yeah, I don't actually have an agent right now. What So- normally happens if you run out of time during your turn? It ends your turn. It's It like it just clicks the force-ends it? button for you. Oh, wow. no Yes. pressure. Yeah.
I still could interact with this and start applying some patron pressure. And it would let me draw one more card. I'm already ahead by 2 power. Let's just do it for fun. You know, I would be curious to see what happens once you guys get past this turn. If you just start taking turns like you normally would and see what the pace of the game looks like. Claro, eso también te viene bien porque si vas pillando cartas de aquí con estas primeras que puedes robarlas antes, ¿no? Mira, le quedan 2. Si ahora las pilla, baraja y vuelve a tener ya y la que ha comprado, la del combo y tal, las tiene ya, ¿no? Maybe we'll stop and talk about that. Yeah. All right. So I get to toss another card here to like shave my my draw pile down. I'm going to select that one, remove it, and let's go. Okay. All right. Still 3 gold. That seems like my best option. Yeah, it's use it or lose it. Yeah, YOLO it. That's fine. I don't want to toss any of these though. Oof. Can you not? Yes. Anytime you are asked to toss or remove multiple cards, you can do up to that number. Or you can do none at all, which is what I'm going to do here. Nice. Ooh, that's some power generation man. there that just became available. St. Pellin has appeared. Yep. Prompt. All right. A ver qué hace. So, okay, we're now just straight up playing these as they Oro, go. oro, So, más just oro, going to do that. más oro. All right. No lo he conveado, ¿no? ¿Qué? I think I'm going to pick this up just to keep Rob from getting it because I know how much he likes it. Right? He's And denying. Okay, so there's 3 goals in Hills of Tribute. It's get all the patrons in your favor, get to 40, or screw over, Rob. Got it. And I've got a little bit of extra power. I could just let that convert into prestige to try to catch up to Rob, but I'm not really liking the patron pressure, so I'm actually going to set one of them back to neutral. And Vale, sí, cuando uno pilla el patrón, one goal that I can't spend, so that's si tú lo pillas, no se queda, no tiene su favor, sino se queda neutral. Tienes que volver a pagar para... Once again, I have 2 of the same suit, but no combo coming off it. Let's see. 7 gold, though. I do. That's a lot. I don't want a contract. Oh, man. I get to play with you got St. options. Pellin. Oh, I can also, oh, my goodness, an agent. So here's the problem, though. Yeah, I want to do this agent, but it's so easy for him to remove it. Because of the 3. Because of Kelleris, the Kelleris patron power. Yep. That's why he picked that after I picked St. Pellin. Which is funny because this is even a St. Pellin agent. All right, you know what? No, I kind of like this idea that I can get 2 of these in one turn. Yep. Oh, hold on, let me wait. Okay, no, I'll stick with that. I love your unsatisfied grunt. Y hay que llegar esto hasta I mean, 40. it's fair. You know, I was trying to deny him one thing, and he got another set of options. I'll take my licks when needed. All right. I'm just gonna again keep the ball rolling, and this time, okay. Quito una carta. Are you gonna get the agent? No, I don't think I'm going to. I'm gonna remove this card, and I just don't have enough money right now, which is frustrating. Oh, I don't want to toss either of these. Those are both great. Oh, all right, keeping them both there then. And, all right. Yep, I'm going to leave myself with 1 left over again, but I am building some sweets. Oh, no, yes. opening up. Every time you pick up a card from that tavern, you risk what your opponent may be getting. Yep. Yes. Yeah, exactly. All right. Yep. I get to do this again. Oh, no, I'm not. No. You know what? I'm going to take a risk on this one. Yeah. And pull the rid of coin out of there. Oh. That's for a future turn. That's not for this turn. But Fair. okay, I get to do this again. And this time, Tira el cuervo. Nope, not going to do it. And 1 power. 2 more power, but I don't think I got the combo on this one. No. ¿Cómo se consigue el combo, tío? No lo he But explicado, I no me can he get enterado. closer to a combo with this one. You Okay. have 3 of those cards now? I now have 3 St. Pellin's cards. So You got 4 actually, because you start off with oh, 1 right, from every right. deck. 3 from the tavern, 1 that
You always yeah. start, like Aranio Right. says, with one basic card from each patron. Yep. So there's a strategy to trying to collect the same suit number. Claro, ya como color está of neutral cards. se lo puedo pillar Does it incluso el matter patrón if ese, it's ¿no? the patron that you chose, or is it good practice just to try to collect one color? Está guapo, está interesante. I mean, it depends on what's appearing. Yeah. There's Guapo, definitely, ¿no? as soon as combos start coming into play, being able to get more of the same color is great. But if you just go too hard into one suit, like it Yeah. might not be providing you what you need specifically to win. Yeah, it's also a lot easier to counter if someone only has really one thing going for them. That Right. makes sense. So, And again, we expect a typical game to take about 15 or 20 minutes. We Yeah. just Yeah. turned off the timers here while we were explaining at the beginning. mhm. So they're intended to be, a little bit faster, just very casual matches that you can play kind Yep. of during downtime. En If principio you're las partidas dicen que serán más I don't know, rápidas, pero waiting claro, for your aquí group to get van together or despacio porque están something. explicando todo cómo va, pero en principio es para que sea algo No para pasar more. el rato, ¿no? Casual, como dicen, Sadly, que I sea en got plan, only 2 bueno, pues gold pim this pam, time, echamos unas but partiditas that's okay. Oh, there's y aquí 9 paz plus y después gloria. Yep. Yep. So Uh-huh. while Arenio goes and does his turn, Rob, can you talk a little bit about some of the things that players get from winning matches? Sure. I mean, let's see. There's a lot of stuff. I know one of the things players will be particularly excited about is transmute I crystals. was just going to say Ah. that. Yep. Transmutation there's crystals. definitely transmute crystals, especially if you're playing in the competitive ranks. So Tienen yeah. competitivo. But there's a bunch of cosmetic stuff you can Hay earn as muchos well. cosméticos. There's, furnishings. We're actually Bueno, lo que han adding dicho house antes, guests. ¿no? I'm not going to talk about who Muebles that y is toda la yet. pesca. That's a surprise. And there's a pet that you can earn, as well as, I mean, obviously, Tenéis que conseguir earning una decks pet. and cards as well. You also get like sellable items and that type of thing. And I should point out, when it comes to decks and cards, you're earning fragments of decks, at which point when you complete the fragment set, you have the whole playable deck. Vale, But también on consigues top of fragmentos de that, baraja y cuando consigues todos los there are fragmentos consigues la cards baraja that entera. upgrade cards within that deck. Oh, cool. And those you can earn. Eso está bastante guapardo There's también, some special clues that you can find while engaging in other activities in ESO, and those clues will give you hints on how to find special tribute stashes scattered about the world. Oh, cool. But you don't have to have the upgrade cards to play. You just have to have a completed deck. Buah, tiene 8 de While all this prestigio talking ya, has been going on, I had a pretty excellent turn, and Oh. now I'm going to pull really far ahead of Rob. Mientras estás hablando, tengo que un Yeah, turno de la 14 hostia. now. Pero Okay. All right. se ha quedado en 14 al final, iba perdiendo, mira. Let's see. For the furnishings, is Bueno, pero no are tiene some- combo, Can ¿no? we expect some of them to be Tales of Tribute themed? Yeah, Que no sé cómo se pilla el combo. Yeah. I don't know, That's- how that's a- much we should be spoiling right No, now. no, no. Just that's enough. yeah, that's a reasonable expectation. We definitely thought that this would be something we totally imagine players will set up their own like personal tournaments inside their houses Oh, and yeah. that sort of thing when they're doing yeah. this. So yeah, So you can play this in your house. absolutely. Your in-game house. Yeah. I mean, Yeah. obviously you're in your regular house too, but I mean, you could take your laptop and go play in the park too. You know, that's hey, fine. you do you. Okay. And so, Arenio, people will only Yeah. be able to duel others that own the card game, right? Right. Yeah. Yeah. And Yeah. so what happens if, let's say, I own High Isle, but you don't, and I duel you? Do I even have the option to duel you, or is it just like an auto decline type thing? Sadly not. Yeah. Like they both players have to have high isle. Right. The That's- icon just you won't know, even show up. Yeah. That's Yeah. Yep. Okay. That's kind of typical of all of our chapter features. I just for culled a card completely. I saw from you my deck. destroyed a card. Yes. That was Yes. new. Yeah. So what is Also, that? even though he doesn't have an agent, check this out. Yeah. Jay dice, I now have. oh God. See, I'm Si spoiling pillas this patrón because gana, normally ¿no? I would be hoping Aurelio Hoping that I wouldn't be paying wouldn't attention notice. here. But I just I Yep. now have 3 of the patrons favoring me, Yep. so now I have applied that pressure on him. Uh-oh. So Si I pilla el basically- próximo, I gana. have to He has to respond activate. now. Like I have to do something with a patron, otherwise Rob could just. Tiene que hacer algo en el patrón, si no se lo lleva. Sneak a Bueno, victory oro no le va a like that. faltar ahora, ¿eh? Would Tiene probably 2, cost him 4, resources. 5, 6, 7 va a you tener, better ¿no? believe it. Sadly, No sé. I had Sí, sí. a very close to starting gold turn there, but let's see. A ver, el cuervo lo puede pillar, es barato, vale 1 de oro. El cuervo se lo puede quitar rápido. Oh, También es I verdad would que el like to be otro able lo to puede purchase pillar this rápido one, but también, ¿no? I can't do that. And oh no, wait, can I? I could, but you'll just get rid of her. Oh,
Oh, Blair. Oh, actually, never mind. I thought that was an agent. My mistake. Contract. Yep, contract. You know, I'm actually going to do that. And I'm going to have 1 gold left over. I'm going to be smart about this. I'm going to get rid of 2 of my starting gold for good. And then, oh look, I've got just enough to swing the Duke of Crows back to neutral and avoid the potential loss right there. Pero claro, te tiene ahora aquí hora punta pala, ¿no? Gold. 3 power. So now I'm see there's St. Pellin coming into play now. I'm generating a little bit. And I'll get to do a little more hand calling here. Oh, but I like, man, doesn't feel good. We'll leave it. It's okay. Let's see. No, el de la orden Sijek no lo puede pillar. This card is a huge threat. It's only 2 gold. Porque ¿qué pone que necesita? 4 de oro y eso qué es lo de arriba. No lo distingo, chicos. No sé lo que es. I don't know. ¿Qué es lo de arriba? I mean, what's interesting here is I can kind of do a double whammy, not buy any cards, go ahead and hit the Duke of Crows. Now I have 7 power. That's all going to become prestige. So now I've got both prestige, a little bit of more prestige pressure Están ya patron pressure. jugando con cifras mucho más altas y entonces ahora la partida está yendo más rápido. Piensa que ya está en 19 y le falta un patrón solo. Le está metiendo presión encima que flipas. I wish I could run a Twitch poll right now. I just want to know who people are rooting for in chat. Are you Team Rob or are you Team Aurelio? You can just ask people to post in chat. There you go. Irenio, yo voy con Irenio, tío. A ver cómo sale de esta. Más que nada para ver cómo sale de esta. I'm going to be disappointed if Aurelio doesn't beat me. Irenio, He's been living and breathing this game for a long time. But I'll do my best. I'm not. Some of this is luck, though, yeah? So here I'm actually going to toss a card that has a cost because I'm planning to activate Red Eagle, and thus I know exactly what I'm going to draw. Oh. So now I'm going to draw this card, and I knew that I played a Duke of Crows, so now I'm going to get to draw 2 cards when I play this one. Oh. Are you going Ojo, se está marcando, ¿eh? Oh yeah, that was a combo. That was a combo. And I already played a Red Eagle, so now I'm also going to get this combo. You're going to get another one. So I just got 10 10 prestige this power. turn. And some extra cash monies. Oh wow! So, yeah, I'm living the good life right now. Está marcando, I'm just afraid that this is going to unlock something useful for Rob, but I'm going to do it anyway. Oh, yep, of course, another Duke of Crows card for him. Yeah. Oh well. Okay. Well, I just want you all to know, chat was pretty split between the 2 of you. However, Rich is on Team Aurelio. Sorry, of course Rob. he is. Sorry, Y está Rob. muy chulo el juego este, ¿no? All right. Let's see. I did get a little bit of power. Okay. All right. Man. Still no agents in play yet. It's unfortunate we haven't really been able to show that during this game, but well, it's a risk. Neither of us is willing to take it so this far. This card does let you draw more cards, so that's good. Oh man, that's a lot of contracts. That is a lot of contracts. That is a lot of agent punching contracts. Yeah. I mean, I feel like I need to keep putting this pressure on here. It's fair. Yeah. Oh. Okay, let's shave down the hand again. Man, really? These are not. What would you be willing to toss? It seems the like basic, gold, basic gold, or even an offsuit card, right? Like if it was something that I'm not playing a lot of. But then again, I'm kind of playing all 3 of these suits right now, and I may be spreading myself too thin. He preguntado que si tienen pensado sacar el juego, la versión en físico de este juego. Porque yo me lo compraría, hostia, pinta muy guapo, loco. Man, I mean, I could just burn these. Y tal y como están hechas las barajas, es que podría ser un juego de mesa tal cual, ¿sabes? Rollo el banco, tal, no hace falta que metas muchas más cartas. Let's go ahead and do this. I just get 2 power out of it, so yeah, that's worth it. And that's my turn. Oh, all right. Well, I'm catching on that prestige, but still, he has considerably more prestige generating capability than I do right now, I think. Well, it depends on how Pellin plays out. Yeah. Okay. Oh, you two are very good at like countering each other. That's also, I think, one of the reasons why this match is going a little longer. Yep. I'm gonna actually get rid of both of those right now, and see what this opens up. Because I've got some money and okay.
Yep, I'm gonna be picking up. Oh no, but I can't. He's got 3 favoring him. This is it's risk. Oh no, I can. It's dangerous. Sí que puede, sí que puede, sí que puede, sí que puede. I'll Tiene still 5 have de a oro, gold puede left pillar over esta after this, so para pegar un I can bombazo y turn that quitarle back. esto. But oh man, Sí. that could have been. Oof, that could have been dangerous. So dangerous. I am not getting any combos this turn, unfortunately. Lo que sigo sin Rob is entender cómo se working tienen on los combos, Yeah, yeah, right. While Rob's working on his turn, I did just want to remind everybody that during today's stream, we are raising funds for the Gaming for Ukraine campaign hosted by Team Xbox. So if you would like to donate towards any of the charities that we're raising money for today, you can use !charity or !donate in chat. That'll bring up a link in chat, so that way you can click and be directed over. There's the big old turn. Okay, and I'm gonna get rid of this because I know you want that armory card, Rob. Generating 5 power a turn would be crazy, and I can't afford it. So. Bueno, oye, está muy guapo el juego, Está muy chulo, o sea, pinta divertido. A ver cómo se me da, eso es otra, pero pinta I'm gonna divertido. try and push towards the end right now because that's You're risky. so close. So, yeah, actually, I could do it right now. I'm gonna put you in check, Rob. There you go. Yep, 41. Putting you in check. There's no way that I'm going to be generating that amount of prestige. ¿Ha ganado ya o cómo va esto? This particular hand in one turn. Claro, ha ganado, pillado 40, entonces este tiene un turno para pillarlo. The end of the game, and so it's incumbent upon me to either match or exceed his total. And it goes En el turno, aunque llegue a 40 no se acaba porque él puede someone can't match or exceed, or puede o igualarle para empatar o superarle y gana. You hit 80, you're done. Yeah. There is one other thing that could come up, which is the patron victory. If you get the patron victory, you still win instantly. So if I just went to like 41, vale, entonces, aunque tenga 41, si en este turno consigue pillar los patrones que le faltan, gana él. O sea, los patrones son como las nit doradas, ¿sabes? Unfortunately, this is going to be the end for me. The best I can do is just earn some more. Yeah, it's going to be short, but congrats already. Good game. Nice job. GG. Good match. And again, normally matches don't last Pinta as muy long chulo as el juego de they did with cartas, Rob and Ranio playing against each other, because they did Pinta take a lot guapardo of el time juego de at the cartas. beginning to kind of explain how it worked Pinta and muy kind of walk guapardo, everybody through, but typically they're probably Vamos a cerrar at esto ya, least gente. half that amount of time, right? Yeah, and we hope that all the information was helpful, all the talking through their strategies, and information on the cards. Yeah. You also asked earlier about RNG. Yes, absolutely. There's random elements in this game. Part of the skill of the game is being able to manage that risk. Voy a pillar las recompensas. Take the risks where you can. There's a song about that. Know when to hold them and all that. Yeah. Yeah, we'll have to get you to sing that one eventually. Not this stream. Not on the stream. Not the. Okay. Oh, see, ending with that statue is that's great. Yep. That's your trophy. Congrats. Oh yeah. So once hemos reclamado los drops. I see on the screen. Con lo cual hemos conseguido en el juego una pet y una crate que vamos a abrir al hacer el imperial. ¿Qué os parece? Vamos a entrar en el juego, vamos a crear el imperial, vamos a hacer como el tutorial y creo que ya lo podemos dejar por aquí porque habremos estado, llevamos ya 2 horas. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Lo que tengo que seguir mirando, no sé exactamente cómo la visibilidad que tiene el directo y cómo va el tema. No acabo de enterarme. Lo que espérate, ahora claro, ahora tengo que entrar en la Crown Store con un personaje ya creado, comprarlo de los imperiales y podérmelo crear, ¿no? Sí, porque aquí en la entrada no hay tienda de coronas. Crown Store, sí, hay que entrar dentro para ir a la Crown Store. Pues entro con Nerubak otra vez. Entro otra vez con Nerubak y entonces abriremos las cajas, pillaremos la pet y hacemos el imperial. ¿O no? ¿Qué coño? Después de crearlo. Vale, todo esto no lo voy a pillar ahora.
Flying Pets, esto ya me lo han dado. Y tengo la caja, me la pone ahí la caja por pillar. Y que no, he cambiado esto, pero bueno. Ahora pillará el juego, Ahí está. Vale, yo me quiero ir a la Crown Store. Crown Crates. Ah, tengo aquí esta, pero ahora... tengo dos, toma. La abriremos con el otro, Vamos a ver. ¿Dónde era esto? Tengo un DLCs por pillarme, Claro, pero pensar que todo esto yo lo he jugado porque he tenido un año y tuve un año y pico de... Tuve un año y pico de... De eso plus, con lo cual todo esto lo podía... Bueno, esto no que acaba de salir, pero esto lo pude pillar. La cosa es, ¿dónde hemos dicho Quest Starters? Y mira, podemos hacer el prólogo también de la nueva expansión. Esa es de las antiguas. Estos son los prólogos, esto es como para... Te introducen a la expansión, ¿sabes? Como una cadena de misiones que te introducen a la expansión. Están muy chulos de jugar, son muy interesantes. Somerset, Markarth, perdón, Morrowind, Dragonhold, Elsewhere, Greymoor, Morgmire, Deadlands, Blackwood y la nueva. Vale, pero yo que hemos dicho... ¿Dónde era esto? Greats, no. Lo hemos visto antes, tío. Gente, ¿dónde estaba esto, tío? ¿Qué coño? El Collector's Pack. Joder. Includes all the awesome perks of the Digital Imperial Edition. Raid as a proud Imperial alongside a familiar friend. Imperial race and outfit style. Unlocks the ability to choose the Imperial race when integrating your character. Also unlocks all Imperial outfit styles collected and allows them to be applied via the office system without an application fee. No hay que pagar nada. Pledge commitment and sacred ground. Así que creo que todo... Ah, esto es para casarte como con alguien. Y cuando estás leveando juntos en grupo, ganéis un 10% más de experiencia. Una pet de un cangrejo y un de este. Toma ya. Joder, 128 coleccionables. Let's go. Vale, ahora sale. Lo veamos afuera. Logout. Salimos. Y vamos a crear nuestro mega hiper super sónico trónico práctico príncipe funky cuántico imperial. Let's go. Great character. Imperial. Let's fucking go. The racial skills of the Imperials reflect their combat training and perseverance in battle, giving them bonuses to gold drop rates, shield proficiency, base health and stamina, and cost reduction of abilities, making them resolute fighters. A tope, ¿no? Está fuertaca esta tía, Imperial, ¿para qué va? Claro, ¿para qué bando va a luchar esta persona? Pues para el pacto de Bonhar, ¿para qué coño va a luchar? Está fortísima. Pero voy a hacerme un tío. Uf, qué clase de lado. Fighters, ¿no? Son buenos fighters. Vamos a hacer templario. Pero a topísimo, Va a ser este un puto facha que flipas, O sea, facha del Imperio Romano y pum. Bueno, piote,
Hairstyle. Es que le queda bien este, ¿no? Yo creo que un corte correcto. Un poco de brillo. Y lo que... La piel, tío, no puede ser más claro. Así, tío. Que sea joven, adorment... A ver... Así, así. Ya ves. El resto no voy a tocarlo, que me meto en un berenjenal que flipas. Espera, ¿las cejas? Así. No, pero cada vez más leche puede tener. Así. Ya ves, chaval. ¿Y los ojos? Color de los ojos, ¿no? Hay color. Sí. Grisa. Vamos a ponerle nombre que le podemos poner. Timber Septim. No, va a ser Septim el apellido, Julius Septim. No creo que esté. Sí que estaba, gente. Sí que estaba bailable. You're awake. Oh, thank the stars. You awake. Is this Skyrim? For real? Pero wait a second. Daily reward. ¿Esto de coño es? Hostia, alcohol, luz encendida. No, esto me lo voy a guardar para... Bueno, lo voy a perder entonces si no lo pillo, ¿no? Pillaros igual. Bind and pick up. Tenemos la pet de la luciérnaga. Y vamos a ver las crates, las crown crates. A ver qué tenemos por aquí. Show me the money, show me the pussy. ¿Cómo? Grand Gold Coast Experience Scroll. Todo pociones, Pakruti admires your persistence. Vale, ahora lo convertiremos en gemas todo, menos esto. A ver la siguiente. A ver algo rico, hombre. Esto es crema. Lo que también te dan mucho por esto, creo. No, mucho más que por esto. Ahora nos vamos aquí. Y en extraction, mira. Pues el pergamino me dan 33. Extract all. Sí. Esto es que es... $63. Y esto me lo voy a quedar de momento. Pero con 63... May luck follow you. ¿Qué podemos coger por 60? ¿Qué precios hay de las cosas? ¿Qué precios tienen las cosas?
Para saber más o menos. Mira, todo esto se podría comprar una cosa de estas. Pues una pet, ¿no? Sí. Emotes, pets. Disfraces. Mira, el disfraz del zorro, chaval. Sabis contra los más. Son tonterías, en verdad, cosmético. Cuidado, esto puede estar muy chulo, ¿eh? Superior rewards. Más pets y esta ropilla. Fine rewards. Esto ya son pues cosas de... más simplonas, ¿no? Y como rewards es lo que nos han dado que... pues si por una poti nos daban uno, pues nos lo venden por 3. Cosas de estas. Nada, vamos a jugar con el bandido un poquito, vamos a hacer el tutorial. Talk. There you are, on your feet. The aisle. Bueno, ya me sé el tutorial, así que no voy a leerlo, ¿vale? Cuando se haga la expansión y te ponga el juego en castellano, ya sí que haremos un personaje y haremos como 6 de historia y todo el rollo. Que en castellano no tener que estar traduciendo todo el rato al momento, será más sencillo de hacer. Tanto un Arian web. There you are. Of course. I can't promise the key right on account. I cast an incantation of this. Ugh, do I have? The gallery's always been. Ugh, do I have to? A ver, vamos a ir a espada y escudo o qué. Lo hacemos tanky. Lo que no va a ser es magias. O sea, magias, bastones y tal. Das tampoco me apetece. Arco no me mata. Porque qué pasivas tiene, tío. ¿Se pueden ver las skills? Aquí. Si con el mando todavía no controlo aún. Pero claro, hasta nivel 5 no me van a desbloquear las skills de... las skills de raza. Voy a ver en internet. Un segundo, gente. Un segundito. Pasivas. Make ideal tanks, not only because of the bonus, but because they regain others when they... Vale, pues son excelentes para ser tanques. Porque cuando hacen daño, recuperan tanto estamina como mágica. Y esas son las dos cosas que utiliza un tanque. De puta madre. Encima aumentan su pasiva racial, es que aumentan 1% el oro que ganan. Y luego aumenta la experiencia ganada con la rama de una mano y escudo. Lo aumentan en un 15%. El TOZ lo que va a hacer es aumentar la... Vale, el TOZ es para aumentar la salud máxima. Imperial Metal lo que hace es aumentar la estamina máxima. Y el Red Diamond... Red Diamond, Red Diamond... Pum, 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 pum. Reduce el coste de las habilidades 2% de todas. Y eso hace mejorarlo a un máximo de 6%. Pues una vez visto esto, vamos, ya tenemos claro, va a ser un mega tanque, ¿eh? Julius Septim va a ser un super tanque, todo el tocho de la parra. Con lo cual, Sword and Shield, para empezar ya. Larger weapons like staves and great axes will take both hands to use. You can pair smaller weapons with a shield, or another weapon of that size. The choice is yours. Craftback. Ah, me lo mantienen aquí las cosas, ¿no?
Claro, para no meterme a todas en el inventario. Lo que no... Yo no puedo meter las... O sea... Esto como tuve el VIP, es lo que dije, el craftback es la bolsa de crafteo. La bolsa de crafteo se queda aquí. Es como que tiene espacios ilimitados y todos los materiales de crafteo se quedan ahí. Cuando se te va el teso, las cosas nuevas que cojas, que sean nuevos stacks, creo, o si no, las cosas nuevas que coges de materiales, se te van ya directamente para el inventario. Pero los que tenías en la bolsa de crafteo no los pierdes, obviamente. Vale, a todo esto me tengo que equipar los inventory. Weapons, main hand, off hand. La main hand es la espada. Almeris Exile Sword. Qué ganas tengo de poner todo esto en castellano, te lo juro, Almeris Exile Yes, I think that one Shield. suits you. If you change your mind, feel free to take any other weapon you want. Now, let's find a spot to practice. Valfiera Rules, vámonos. Ahora me van a enseñar a combatir. Es un poco coñaz. Este proceso es un poco raro. This is as good a place as any. Now, prepare yourself. Well, Vas a I cagar, conjure chaval. up a dance partner. Let's Aquí, begin. crack. Quickly now. Strike the... Well done. Well impressive. Brilliant. El mejor, soy el mejor. Vas a fliparlo. Ready yourself. Quick, strike while it's off balance. You're a natural. Protect yourself. Use your heaviest attack. Raw strength, that. Wonderful. Keep up the defense. Give it everything you've got. Now some foes will try to restrain you. Quickly, break free. Prepare yourself. Again, make ready. ¿Cómo va esto? Now bash the construct before it's... Now press your advantage with a heavy attack. Interrupt now, before it strikes. Vale, no lo he pillado. Luego Again, hold its attack. lo roto. When your enemy prepares an attack. Good, now destroy it. Well done. Come speak with me for a moment. Heavy, me la dan heavy ya. Tico, me voy a equipar que flipas, ¿no? Inventory. Apparel, legs. Heavy. Y se vincula, ¿vale? ¿Algo más que tenga que ver? No. Ok. Claim now. Vamos a reclamar las skills. Attribute points, skill points. Para arriba. Sí. Vale. ¿Qué le metemos? Health no full. No voy a pillar nada de momento. Que bueno, luego lo puedo resetear, ¿verdad? Dejando un shield. Dawn's Wrath. Restoring Light. Every Spear. Sunfire, Ceremony. Commission Strikes. No sé si para hacer un tanque es lo mejor hacerse un Templar, ¿no? O sí, espera, Shield Charge. No, pero esto. Esto es para curar. Esto es para hacer daño. Es para hacer daño. Bueno, es igual. Sunfire. ¿Qué es el Sunfire? Blast an enemy with a charge of radiant heat, dealing annihilation. Upon activation, you gain major savagery. Using your weapon spell critical rating. What's more, Rush Ceremony. Beacon your inner light, healing yourself or a wounded ally in front of you. Esto es para ir curando. A lo mejor vendría bien, ¿sabes? Ser tanque y también ir curando en áreas, ¿no? One hand shield, puncture.
Flash your weapon with this... Taunting them to attack you for 15 seconds. Se pilla el taunt. Y el taunt se va a ir a la cuadrado. Vale. Sí, cuadrado. Se juega con un mando de la Play, ¿vale? With moves like that, I can't say. Let's go, no me cuentes cosas. Me pondré a leer esto tranquilamente cuando salga en castellano, ¿eh? Equipar 3 piezas de armadura media, pesada y ligera. Desbloquean la línea de habilidades de estas mismas tipos de armadura, ¿no? Esta ha estado viendo el de esto porque va con la pet esta. No eres mejor que yo, ¿eh? No eres tan importante, ¿eh? Iron gauntlets. I'll take them. Ginkgo, no. Ginkgo de escala. Receta. ¿Este qué es? Hold to interact. ¿Ah? ¿Se ha ido? No, se fue. One of the stray golems. We might want to sneak past it. Disar. Joder. Esto me da fuera. Interrupted, te comes esto. No me detecta a veces el... Los golpes fuertes le cuesta pillármelos con el mando este. Let's be honest. Yo quería mirar la bolsa. No, yo quiero armadura pesada. Pero claro, en las urnas no... Bueno, había brazaletes, ¿sabes? Lo que te digo, que... Esto se vende, se tira... Se marca como basura. Vamos, 5... Y algo más. ¿Esto lo he mirado ya? No, pero es water. Vale, vamos a abrir esto. Vale, con esto. Nene. Como humilla, ¿sabes? La ganzúa, loco. Vamos, coño. Vale, aquí se pillan armas y tal, aquí ya me acuerdo. Vamos a pillarnos armadura pesada, ¿no? Que la armadura pesada es... Perdón. Es esta de aquí. Lo que vamos a ir con toda la ropa, tío, de los Almer. Y no me mola nada. Pero bueno. Cuira Steak. Grave Steak. Saddon Steak. Helm Steak. Pounder Steak. Girdle Steak. Y Gauntlet Steak. A ver, conjuntados, ¿no? Como buenos imperiales. Espera. Vamos a pillar escudo también, ya que estamos. Shield. Battle Axe. Battle Axe es de una mano, ¿no? Voy a echar de una mano por aquí. No tiene pinta, no. Sword. A ver qué es mejor. Inventory. A ver. Primero, vamos por partes. Supplies. Acciones. No está la opción de... Get help. No te da la opción de marcar marcas junk, tío. A lo mejor ya... No. Hola. A ver. Marcas junk. ¿No te da la opción aquí? ¿En consola? O no sé cómo se hace. Pero eso sería importante saberlo, ¿no? A lo mejor lo ves. A ver, inventory.
Main hand. Iron Sword. Me sube el daño. Spell damage, weapon damage. Pues la equipamos. Y offhand también sube la resistencia a los hechizos. Head. Iron Helm. Yo a ver si sube, ¿no? No sé cuánto tengo, a ver. Tengo 3.597. Y si me pongo el head, se me va a 5.000 y pico. Puta madre. Chest. Iron Cuirass. Sube a 8.000. Heavy Armor ya lo hemos desbloqueado. Pum. 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 Esto baja un poco y la salud máxima también, así que vamos a dejarnos la que tenemos, aunque no cuadre. Porque ahora creo que nos dan para un hechizo para aumentar la salud máxima y podemos cambiar. Los Iron Sabatons. Pensaba que todos estos son objetos grises, ¿eh? Hemos puesto el equipo la espada también, ¿verdad? Sí, vale. Pues ya nos hemos equipado. Vamos para allá. Almost there. Let's hurry. ¿Son iguales, tío? A ver. Son iguales, vale. No me da la opción, tío, de marcarlo como basura, ¿eh? ¿Do you really want to destroy Iron Cuirass? Yes. A ver, también es verdad que aquí que está todo mucho más ordenado o sea, bueno, que la forma de ordenarlo es diferente en la interfaz de mando que la de PC. ¿Do you really want to destroy Iron Cuirass? Yes. Hombre, podría guardar la pata de construirla, pero no me apetece ponerme a hacer ahora cosas de herrero. Lo único que quiero hacer de crafting es meterme armadura. Yo sí que me interesa. Compass World Map. Find the Queréis Gallery. ¿Qué coño? Que tú eres malo. Y hago así, mira. Let's go. Let's go. Yo lo voy a bloquear antes con esto, tío. Toma. Joder, has soltado cosas, ¿eh? Full High, esto para hacer la armadura mediana, que tampoco sé para qué la he cogido. Y el Raw Hide Guards, que bueno, para venderlo. Mira, niña. Vámonos. Mira, chaval. Valfiera. Estamos en la puta isla de Valfiera, ¿eh? Que es muy guay, tío. Me tarda en pillar los ataques cargados, pero de una manera que no os imagináis, ¿eh? ¿Sabéis lo que le falta a este juego, tío? Capas. Que haya capas, tío.
Que haya putas capas. Hello. Hello, dice. ¿Cómo era esto? ¿Dice algo más? Había una opción para pedirle si quería... Una opción que era por si quería hacer... grupo. Bueno, pero ahora lo pillamos. Porque hay que entrar aquí ahora, entonces ahora nos van a pedir... Que les van a decir que necesitamos un Sky Shard y no sé qué para entrar en toda la pesca. Mira este pavo. Well, this is upsetting. Giant cluster. Voy a poner Sky Shard. La piña, ¿eh? Pues vamos a poner Sky Shard y ya estaría. All right. Do you see that vault to the south? Yes, I see it. Snapshot is there. Of course I see it, lady. Opa. There it is, the sky shard. Oh no, venimos. Roll to the side. Pégale fuerte, tío. Le cuesta más pillar los ataques fuertes que es una cosa increíble. Te mato escopazos. No. Sky Shards, let's go. What? Did you just absorb the energy of that shard? Incredible. Not quite what I intended, but we can work with this. Let's head back to the gate. Lo que podría estar guay que los... No, no, no. You can determine the use scale using the slider below. Make sure it's disabled, the game will only scale the way the other shadows. Pero esto es lo mismo, lo que ahora se ve más pequeño y ya está, ¿no? Al final. ¿Verdad? ¿Y tú hablas? We should hurry back to the gate. We don't have... Quita, quita, quita. Quita, quita, esto no es lo que yo quería. Lo que yo no quiero es que los subtítulos sueltos se me pongan en el centro de la pantalla, que salgan abajo, tío. ¿No?
Si no estás de tomar al personaje moviéndose, está feo. Está feote. No te voy a mentir. Pero bueno, niña, ¿qué pasa? ¿Qué vas tú? ¿Qué vas a conjurar tú, prima? ¿Qué vas a conjurar? Matada. Me he explicado. Perdón. Ahora. Anda un pollo, loco. O no sé qué mejor es de aquí pillarme. Qué pillar, amor. Heavy no penalties. Increases damage taken from magical attacks por 1%. Velocidad de movimiento reducida al sprintar. Increases the cost of roll damage. Of roll dodge, perdón. No tiene sentido, ¿no? Resolve. Venga. Son pasivas. Aumenta tu resistencia mágica y física en 114 puntos por cada pieza de armadura equipada. Armadura pesada. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Brazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Multiplica eso por 7, ¿sabes? O sea, ya lo tienes. Mira el folio. With any luck, it'll respond to the power you absorbed and unlock the gate. Noriangwe, what do we do now? I'm afraid we've reached the... Again... Vamos. Para adentro, Noriangwe. There it is! Send it back to oblivion! Vaya que se me ha enviado Bolivia, mira. Ojo, niña, ojito. Pita, ¿dónde vas? Wither and die. ¿Qué ha hecho? You cannot kill what cannot die. Mierda, esto le cura, ¿no? Ya ves. Me falta daño, tío. Es que no pego mucho. Lo paro, pero no lo hago. La cerda. Venga. Puta casa, crack. Hombre. Máximo health. Pues va a ser equipado, pero ya, ¿eh? Accessories. Neck. Vámonos. A ver, hasta donde yo sé, el tanque, si vas con un tanque, le tienes que pillar siempre la mejora de salud. Siempre, siempre. By all the stars. No sé mis tiempos. Look at the central column. I had no idea it was concealing something like this. Let's get a closer look. Vámonos, ¿no? Buenas tardes. This is the Queréis gallery, but not as I remember it. Now I see why we never managed to unlock the gates. Their power comes from this arcane helix. Amazing. With the helix exposed, these gates can finally reopen. Perhaps not all of them at first, but enough to reach most of Tamriel. The question for you, I suppose, is where to first? Can you believe the Queréis gallery opened doors? So, have you chosen where to go? What, me? Well, perhaps, probably not. Ha! An elf? Perhaps, probably not. Ha!
It is a bit overwhelming, isn't Vale, a it? ver, ¿dónde vamos, The tío? whole of Tamriel is stretched out before you. We could start with the political considerations. 3 great alliances. I don't blame you. Well, as I said Let's before, wait. threats to Let's Tamriel have grown converse. like weeds practically everywhere. Certainly. Let's One of go, these gates Blackwood. appear to go to western Skyrim, a mythical kingdom of Nords led by King Svargrim. The other leads to Blackwood, at the southern tip of Cyrodiil. Imperial remnants rule there. Vamos a ir a Blackwood, que no lo Our he hecho y está agents como are en Cyrodiil. investigating a handful of strange Daedric structures hidden away in the swamps near Gideon and Leowyn. I honestly couldn't tell you how they got there, but the presence of Daedric anything in Tamriel is always cause for concern. Vámonos, ¿no? Blackwood. Seems this portal leads to Blackwood, on the southern border of Cyrodiil. I read an intelligence... I knew I felt something strange, like glass shattering in the distance. Murdered, and so close to the city gates. Keep your voice down. Do you want to start a panic? Until we know more, I'm not prepared to engage in an all-out war with the Dark Brotherhood. Too many times Dryskins have come to our swamps in an attempt to claim them. These Imperials seemed no different. I had a vision of a shadowy figure. It was a robed and hooded cultist. It was brief and powerful, over in a moment, but the figure felt evil. Who are these cultists? And how well do you trust your masters in Leowyn? Ese es del huevo, ¿cómo se llama, papá? El tío del huevo ese. Blackwood. Straddling the great Niven River and extending east into the bogs of the Argonian homeland, Blackwood serves as the maritime gate of Cyrodiil, a valuable, if perilous stretch of territory greatly prized by Khajiit, Argonians and Imperials alike. You there. The Ivory Brigade has need of you. Hola. Do you name me boy? Boy. You look like you've got your wits about you. Care to make a bit of extra gold Qué working ganas for de que esté en Leowyn's Ivory castellano, tío, Brigade? te lo juro. I've been asked by my captain to find someone who can handle themselves. We need help with a delicate situation. A deadly secret. No sé qué parros una montura, ¿no? Collections. Set items. Me falta un montón de mierda por pillar, ¿eh? Mira, Orsinium, es verdad. Orsinium, no la tengo comprada, la pusieron lo que he dicho al principio del stream. La pusieron gratis un tiempo. Me la completé me completé puto entero Orsinium, que me saqué las skins de haberlas completado. En un fin de semana me la reventé Orsinium. De hecho, si vamos a Collections y vamos a Appearance, Costumes, mira. Acquired by filling the house of Orsimer Glories with historic relics. O sea, pillaste incluso hasta las reliquias enteras de toda la zona para pillarme esto. Pero había más. Ah, también te regalaban por esto. Y la de regale de Orsimer también. Para completar la historia principal de Orsinium. O sea, pillé todas las skins que puedes pillar de Orsinium. Que voy. Las pillé gratis. Covenant Scout. ¿Ves? Breton Hero Armor. Artillería Second Saint Imperial Chancellor. Míralo.
Bastante fea en verdad, Jarl Finery. The Young God King. Knight, perdón. Not Hero Armor. Own Swim Sentry. Este también lo daban. Este es el que faltaba. Pero regalia, tío. Algún día. Para quitarse esto. Skins. Blood Fiend. Worm Wizard. Este me vendría muy bien para Nerubak, ¿no? Those creepers for the worm cold and the sinister way they act, it's almost is designed with the event as an healthy effect. Awarded by completing Fangler Challenger. Es que tiene muchas cosas, tío. Y muchas cosas se pueden conseguir. Minotauros, chaval. No sé si es la mejor manera, O sea, la mejor forma de empezar. Hostias, pues lo he esquivado, Hostia. Pues que... Como es duro, este pavo no se stunea, cuando le pego. Dodge. Luego se está volviendo crazy. Hijo de puta. Pega más áreas, cabrón. Echamos un poca broma, Con Paco te pegas ahí, Me va a matar. O no. Mira, no lo puedo rodar tampoco. Me lo cargo. Buena, crack. Vale. Sky Shard. ¿Es un Sky Shard? Sí. Vamos a pillarlo. Qué guapa. A ver.
Ya ves, ¿no? Está en el costado. Bueno, en fin, gente. Vamos a dejarlo ya por aquí, ¿eh? A las 12:30 casi. Luego mañana a ver quién es el guapo que hace TFM, ¿sabes? Tengo que quitarle encima una puñetera vez. Ay, bueno, pues a todos, gracias por haberos pasado. Al final estaba un poco con sueño, pero hemos creado un imperial. Y nada, seguramente al menos me guardaré, si no, me guardaré el nombre para empezar en castellano la expansión. Y ya subiremos series y haremos todo el lore y todo de todo el juego. Al estar full castellano oficial, haremos todo para que nadie se pierda nada. Haremos un personaje que sea como un erudito que se centre en buscar los libros de lore. Pues es que se pueden sacar muchas cosas ahora. Así que bueno, se pueden sacar antes, con el Cervantes y tal, pero el hecho de que no tener que usar ningún add-on, pues es bonito, ¿sabes? Bueno, gracias a todos por haberos pasado. Ha sido muy guay volver al YouTube y encima volver con el directo este, quitando telarañas. Así que bueno, intentaré subir en las 2 próximas semanas vídeos sobre lo que hemos visto hoy, porque digo, con el TFM este que no puedo. Y a partir de junio... ya podremos... Mira, 15 de abril. Quedan 2 meses exactos para entregar el TFM. Pero el 6 de junio sale la expansión, intentaré tenerlo terminado antes. Y a partir de esa época, de esos días, ya empezaré el contenido a tope. Programaremos directitos, vídeos de todo, de lore, de guías, el tema de las cartas, del Tales of Tribute de todo. Así que gracias por pasaros. El Rankaroff ha volvido. Así que bueno. Vamos a poner esto aquí. Vamos a salir. No está actualizado el chat, no pasa nada. Y nada, people, me despido ya. Voy cerrando esto. Recuerden darle like si lo desean, que es divertido. Yo lo agradezco. Y nos vemos en el canal próximamente, ¿vale? Cuidaos mucho, buenas noches. Aquí son las 12:30 casi de la madrugada, o de la noche. Así que nada, un besazo y encantado de estar aquí otra vez de vuelta con todos ustedes. Se viene. A serpent lights the ancient sky of bread of tainted stars. Evil stirs and in its wake the souls of mortals sway. And sorrow reigns over fields of red and spirits pace through the shadows cast by their grace. These are days and nights of venom and blood. Heroes will rise as the anchors fall. Brave strive, reclaim every soul that belongs to the beauty of dawn. Darkness strikes to blind the strong, but faith will guide our souls.
I do.